Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. And welcome back to Ahava Torah Ministries. Bienvenidos nuevamente al ministerio de Ahava y Torah. The Avodah, the ministry that loves you. La boda, el ministerio que te ama, That actually loves you. que en verdad o actualmente le ama. We here at Ahava Torah, Nosotros aquí en Ahava y Torah we love to bless our people. nos gusta bendecir a nuestra gente, Especially when the audience is praying for our Kehillah. especialmente cuando la audiencia ora por nuestra quejila. And we really appreciate that. Y nosotros en verdad le apreciamos. And this is why we come week in and week out, Y es por eso que cada semana venimos and we try to impart the word of Yahuwah as best we can. y tratamos de impartir la palabra de Yahuwah de la mejor manera posible. A lot of times, we have a little vacation time. We might take a week off. Hay veces que sí, nos tomamos un día de vacaciones, nos tomamos un día libre, But we're still here. pero aún estamos Amén. aquí. Even though we might not stream, A pesar de que a lo mejor no estemos en vivo, Shabbat is still going on. Shabbat todavía Abika. sigue. And we are, tangible during those times as well. Y nosotros somos tangibles durante esos tiempos. You can contact us. Sí nos puedes contactar. For many of us, it's been a tough week, Para muchos de nosotros ha sido una semana difícil a long week. y larga. Seems like it's longer than 7 days. Aparenta que hasta más larga de 7 días. But Baruch Hashem Yahuwah, we got this day off. Pero bendito es el nombre de Yahuwah que tenemos este día libre. We got the day of rest Tenemos el día de descanso to be able to come into the presence of Yahuwah. para poder venir delante de la presencia de Yahuwah. Because scripture says that Porque la escritura dice the Beit HaMikdash, the temple, que el templo, el Beit Hamikdash, is open during the Shabbats, está abierto Easter durante Day. los Shabbats, during the Rosh Chodeshim, durante los meses, the new months, los meses nuevos, during the Moadim, the feasts. durante las Moadims, las fiestas. And today is one of those days. Y hoy es uno de esos días. Today is the third day of the 8th month. Hoy es el tercer yom del octavo mes. Day 4. Today's the 4th? No, not. Ayer- The first day was the day before yesterday. On the 15th was Chodesh number 8. So today's the third Second. day, no? The second day. Second day. Oh, you're right. Ayer, I'm sorry. viernes fue The el third primer. day. Third day. Third day of the 8th month. Ayer viernes fue el primer día. No, Mm-hmm. Thursday. Chodesh was on Wednesday. Thursday On was Thursday. the Chodesh. Yeah. Ah, wow. So, for those You that gotta edit on that. for those that celebrated the new month, Para aquellos que celebraron el mes nuevo, it was obviously the 8th month, and Yahuwah is very told. y Yahuwah es muy told We learn that the day of the turning of the season aprendimos que el día de la vuelta de la temporada is a day unto itself. es un día para sí mismo. We learn that there are 30 days consistently in every month. Y aprendimos que hay 30 días consistentes en cada mes. That's what's written. We don't have to guess. No tenemos que adivinar. We don't have to look at a moon. No tenemos que mirar una luna. Just count. Simplemente contar. Just count. Simplemente contar. This week, my brother Baruch, Esta semana mi hermano Baruch he has a teaching. tiene una enseñanza. We all pray that the Ruach HaKodesh can flow through him easily. Y la tefilá es que la Ruach HaKodesh pueda
manifestarse manifestarse en él suavemente o fácilmente. o fácilmente. May the Ruach impart Dad, Binah, Vechochma, knowledge, wisdom, and understanding. Que la Ruach le dé entendimiento, sabiduría Y y conocimiento. conocimiento. Take it away, man. So, like my elder here just said, today's teaching is called The Lesser of Two Evils. El mensaje de hoy se llama el menor de dos males. ¿De Um, dos males? ¿Así lo pusieron ustedes? so, this is a little bit of context. Un poquito de contexto. The lesser of two evil is a principle. El menor de dos males es un principio. An idea that when faced with selecting from two immoral options, La idea de cuando escogemos de entre dos opciones morales, the one which is least immoral should be chosen. aquella que es la menos inmoral es la que debemos de escoger. That's what they say. On paper, it's a reasonable way to approach life. En papel es una manera razonable de enfrentar la vida, Given that hard situations lead to hard decisions. porque ¿sí? Es hard situation leads to hard decisions. Porque situaciones difíciles hace que tomemos decisiones difíciles. But when put into practice, Pero cuando se pone en práctica, the individual always ends up picking evil. pero el individuo siempre acaba recogiendo el mal, o escogiendo el mal. This leads to an interesting dialogue, Y esto conduce a un diálogo interesante. and that is this. Y este es ese. Is all evil equal? ¿Es acaso todo el mal igual? Or, as a group that's looking to keep the commandments, O como un grupo que busca de guardar los mandamientos, the commandments of Yah through the faith of Yahusha, los mandamientos de Yahuwah a través de la fe de Yahusha, are all sins equal? ¿acaso son todos los pecados iguales? 1 second. Go ahead. Sorry. So, stand corrected. It was Friday was the. So today is the second day of the 8th month. Entonces, los mores están corrigiendo de que es correcto, el día de hoy es el día 2 del mes 8. So no, because on the 30 we counted the 30. That's We one didn't day. count the next day, but only for that particular one because I checked the other ones and they're all good. Okay. So, just ¿Son todos los males iguales? no, I'm gonna say just to recap. Oh, Today's day 2 of the 8th month. Ok, so Hebrew para calendar. recapitular, ellos anteriormente habían dicho que el día era el tercero, pero es el segundo del octavo mes. Yeah. Thank you so much for the people in the audience. Gracias a la Appreciate audiencia. So to start, sin is a transgression of the law. Para empezar, el pecado es la transgresión de la ley. Let's turn to 1 John 3:4. Pasemos a primera de Juan 3:4. So I'm gonna say this beginning portion. Voy a decir que en esta porción con la que vamos a empezar, I'm gonna give you a couple qualifiers so that we all come with the same mindset. le voy a dar unos cuantos calificantes para que todos tengamos la misma mentalidad. So the first one is sin is the transgression of the law. Y el primero es que el pecado es la transgresión de la Torah o de la ley. Espérame que no. Yohanan Aleph. 1 John chapter 3 and verse 4. Anyone who commits sin violates Torah, the Torah. For sin is the transgression of the Torah. Si no, primera de... Primera de Juan. Yo te dije que me dé un momento que yo no lo encontré. Oh, yo no te escuché. I'm sorry. My bad. Todo aquel que comete pecado transgrede también la Torah, pues el pecado es la transgresión de la Torah. Okay. So I didn't make that up. Yo no me lo inventé, simplemente quiero reír. So moving forward, next qualifier. The wages of sin are death. La paga por el pecado es la muerte. So let's go to Romans 6:23. Podemos verlo en Romanos 6:23. Oh no, 'cause I got the short version. That's why. That's what I'm saying. Oh, You don't. all right. Okay. I understand. I understand.
So yes, Romans 6:23 is the next qualifier. All right. Romanos 6:23 es el próximo o el siguiente calificante. 6:23. Romia 6:23. For the wages of sin is death, but the gift of Yahuwah is eternal Chaim, life, through Yahusha HaMashiach, our Adon, Master. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Yahuwah es la vida eterna en Yahusha HaMashiach, nuestro María. Amen. So without Yahusha, you have no life, because if you commit sin, is worthy of death. Sin Yahusha no tienes vida, porque si cometes un pecado eres digno de la muerte. Okay. Next qualifier, 1 Corinthians 10:13. Hacemos el próximo calificante que es 1 de Corintios 10:13. Corinthians Aleph 10:13. Yes, sir. There is no trial come upon you but such as a common to all men. But Yahuwah is faithful, who will not allow you to be tempted above that which you are able to bear. But will with the trial also make a way of escape, that you may be able to bear it. No les ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Yahuwah, que no dejará que sean probados más de lo que pueden resistir, sino que dará juntamente con la prueba la salida, para que puedan soportarla. Amen. So perfect example here, Yah does not tempt you. Perfecto ejemplo es este de que Yahuwah no nos tenta, no But nos when pone en you- tentación. When you find yourself in temptation, Pero cuando usted se encuentra en una situación donde es tentado o está en tentación, as Rav Shaul put, como lo dice el rabino Shaul, he'll allow you the ability to bear él te dará la habilidad de poder soportarlo And there's an escape. it. And there's an escape, y correct? la salida. Now the next two are gonna be together, so I'm gonna tell you what they are, the qualifiers. James 2:24, Los otros dos están juntos, que sería Santiago 2:24 and for the moderator here, Romans 3:28. y Romanos 3:28. So- Santiago 2:24 y Romanos 3:28. These two show what establishes and justifies a man. Estos dos nos muestran qué establece y justifica a un hombre. And with that, that's the end of the qualifiers. Y estos serían los últimos dos calificantes. All right. Yaakov 2:13, you said? 24. Santiago 2:24. You see then how by mitzvot, commandments or works, a man is made Zadik, Righteous, and not by emunah alone. not by faith alone. Ustedes ven que el hombre es hecho justo, Sadik, por las obras, por los mismos, los mandamientos, y no solo por la emuná, la fe. Okay, so that's one half. Now Esta the es other una half, mitad, y la otra mitad está en Romans Romanos 3:28. Romania 3:28. Therefore we conclude that a man is made Zadik by emunah apart from mitzvot of the Torah. man is made righteous apart from his acts. Así que concluimos que el hombre es hecho justo, Sadik, por emuná, la fe, aparte de los mandamientos o de las obras de la Torah. So works and faith establish and justify, regardless of what they are. Así que, work and faith, Work. obra y fe, Justify and establish, justifica y establece regardless of what they are. sin importar lo que sean, Good faith, good works, bad works. ya sea buena fe o mala fe, buenas obras o malas obras. So like just to reiterate, I use these qualifiers as a baseline Para volverle a reiterar, yo utilizo estos calificantes como una base and to set a foundation. y para poder establecer una fundación. Also, little nugget, También una pequeña... como fun fact. I don't know how to say that. algo para que lo sepan, ¿no? The word tempt or test, La palabra tentar o Probar. prueba it's masa.
es masá. Which is the verb form of that when it's used in the scriptures is nasa. Y Nasa. la palabra masa es un sustantivo, pero la forma verbal en la palabra que utilizan es nasa. Which is completely different from another way that a lot of Bibles translate the word, which is Que es completamente diferente de la manera en que otras Biblias la traducen. which is hesed, Que es hesed or nida, o nida, which is alluring into evil or seducing. que es derivado de lo malo o de seducir. The Greek manuscript El manuscrito griego uses the word pirazo, usa la palabra perazo, which means to test, tempt, or to make proof of. y la palabra pirazo se deriva de probar, tentar, yo tengo más aquí. Probar, tentar y hacer, To make proof of. y hacer una versión de esta palabra, hacer una versión de esta. So, proof of. Puebla. To make proof of. Yeah, you're Hacer saying una para prueba de esta. Ajá, hace una prueba de esta. She's right. Ah. She's right. talking about that. But anyways, a version of these words Una versión de esta palabra repeat themselves 73 times in scriptures. se repite 73 veces en las escrituras And it either comes as a noun or a verb. y viene como un sustantivo o como un verbo. So anytime you hear the word test, seduce, allure, or tempt, Cada vez que ustedes escuchan la palabra tentar, Probar. poner a prueba, probar, pero ¿cómo se dice lure? Como cuando usted engañar como... correct. It's interchangeably used Es depending on context. intercambiablemente usada en la palabra. So that was just something I want you guys to know of, regardless of what Bible version you use. Y es simplemente algo que quería compartirles sobre esta palabra, no importa el tipo de escritura que ustedes usen, para Hebrew, que sepan, Aramaic, or Greek. ya sea hebrea, aramea o griega. So moving on, Así The- que siguiendo, the Apostle John makes an interesting remark. el apóstol Juan hace una observación interesante. Let's turn to 1 John Pasemos a primera de Juan, chapter 5, verses 16 and 17. capítulo 5, versos 16 y 17. Primera de Juan, capítulo 5, 16 y 17. Primera de Juan, capítulo 5, 16 y 17. Yohanan Aleph, chapter 5, verse 16 and 17. She's getting caught up in the Okay. the turning. Dale. If any man sees his brother sin a sin, which is not unto death, he shall ask, and he shall give him chaim for them that sin, not unto death. There is a sin unto death. I do not say that he shall make tefillah for it. All unrighteousness is sin, and there is a sin that is not unto death. ¿Tú lo leíste los dos? Sí. Primera de Juan 5, 16 y 17. Si alguno ve a su fraterno cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Yahuwah le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, sobre el cual yo digo que no se haga tefila. Toda injusticia es pecado, pero no hay pecado de muerte. So there's clearly the distinction. Entonces hay una distinción clara. There's a sin unto death, Hay un pecado de muerte and then there's sin that you don't pray for, y hay un pecado por el cual no se hace tefila, oración. and there's sin that you don't die, but you pray for. Y hay un pecado en el cual no es de muerte, pero por el cual hay que hacer tefila, oración. But let's keep reading. Pero The book of continuemos John, con la lectura. the book of John, Pasemos al libro de Juan, chapter 19, capítulo 19, verses 10 and 11.
10 y 11. Juan 19, 10 y 11. Yohanan 19, 10, verse 10 and 11. I'm going to read both together. Then said Pilate to him, "You speak not to me. Don't you know that I have the power to impale you and have power to release you?" Yahusha answered, "You would have no power at all against me, lest it was given to you from above. Therefore, he that delivered me to you has the greater sin." Juan 19, 10 y 11. Pilato entonces dijo, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para clavarte en un madero o para soltarte? Yahusha respondió, ninguna autoridad tendrías sobre mí, si no se te hubiera dado de arriba. Por eso, el que me entregó a ti tiene mayor pecado. So Yahusha here is speaking to Governor Pilate. Entonces aquí está Yahusha hablando con el gobernador Pilatos. And he himself makes a distinction. Y él mismo hace una distinción. Right? So, because we believe in second and third witnesses, Como creemos en 1, 2, 3 testigos, let's go follow the right arm. Let's go to Matthew 7:3. vamos a seguir el brazo derecho de Yahuwah. Pasemos a Mateo 7:3. I'm going to keep giving you comparisons of these differences. Y le voy a seguir dando comparaciones de estas diferencias. Mateo 7:3. Matityahu, chapter 7 and verse 3. And why do you see the splinter that is in your brother's eye, but feel not the log that is in your own eye? Or the beam. The beam. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Again, small and large. Nuevamente, pequeño y grande. It's talking about the character defaults in your brother. Está hablando de las faltas en tu hermano, en su carácter. Or the sinful nature. But O like de that. manera pecaminosa. So, greater sinful nature, lesser sinful nature. Una manera pecaminosa más grande y una más pequeña, pero pecaminosa de igual manera. Let me not add. Same book, chapter 23. No quiero agregar, así que veamos ahora en el mismo libro de Mateo, Chapter 23, verse 24. capítulo 23, versículo 24. Mateo 23, 24. Matityahu 23:24. Yes, sir. You blind guides who strain at a gnat and swallow a camel. Guías ciegos que colan el mosquito y se tragan el camello. There's a funny American idiom for this. Hay un dicho americano gracioso para esto, That you drown in a cup of water. que uno se ahoga en un vaso de agua. We're so quick to make a big deal of a brother's or sister's small sin. Somos rápidos para hacer una cosa grande del pecado pequeño de nuestro hermano o nuestra hermana. I'll give you a perfect example. Y le daré un ejemplo. You miss Shabbat. Un hermano no pudo venir al Shabbat. Small sin. Es un pecado, pero un pecado pequeño. Versus, let's say, a big sin. Comparado con, vamos a decir, un pecado grande, You kill your brother. mataste a tu hermano. Someone make that a hush-hush matter. Pero las personas se encargaron de mantener eso calladito. I personally, I hear you. I don't even see you missing service a sin. Yo No, I said personal- miss Shabbat as in he worked on Shabbat. Oh, now that's a different story. No, he didn't miss Shabbat. He broke Shabbat. Better said. They, I recant. Ok, él se corrige, él dice que... When I say miss, that's what I mean. okay. Because when you miss Shabbat, it means you miss rest. That's what I mean. That's what I mean. I'm trying to finish my sentence. She can't translate. I'm not done saying my sentence. Lo que él está tratando de volver a decir es que no, la comparación debió de ser de alguien no que se pierde Shabbat, sino que rompe Shabbat con una persona que mata al hermano. Porque
quebrar el Shabbat es un pecado. Yeah. Now, again, both sin. Not saying they're not sins. Los dos son pecados, no estoy diciendo que no sea pecado. But someone would make us the smaller one the big one, and the big one the small. Pero las personas tienden a hacer lo pequeño grande y lo grande lo quieren mantener a lo calladito. I got something though. Quiero agregar algo. Those both sins that you mentioned, Esos dos pecados que usted acaba de mencionar they are exactly the same. son exactamente lo mismo. They both worthy of death. Los dos son dignos de la I'm muerte. not saying they're not. I said that. We said that before. The No, wages but- of sin and death. No, but no. No, he said because you're trying to do a big and You gotta understand tenemos que entender Breaking Shabbat. that some sins que algunos pecados are not worthy of death. I know we're not there yet. We're not No. there. I'm not gonna give away your teaching. Algunos pecados no son dignos de la muerte, como acabamos de leer. Breaking Shabbat Pero el quebrantar el Shabbat is, lo es. as we have the example of the fella that was breaking Shabbat picking up the sticks. Como tenemos el ejemplo del hombre que lo mataron por He was haber collecting recogido firewood. leña en el Shabbat. And murdering your brother. Y el asesinato de un The hermano. witness is there. Now, Stealing. I was gonna say You're stealing stealing because stealing is not worthy of or death. planting No, two different seeds in the same field, the same row. Though that's a sin that's not worthy of death. Oh. I don't want to. I use those two extremes for example. Okay. That's why I said don't go ahead. Continue. Whatever. And the major prophet. Let's go to Ezekiel, please. Yes. Vayamos a uno de los profetas mayores, Ezequiel, Yes. We're gonna read chapter 8, but verses 6 through 16, please. capítulo 8, del verso 6 al 16. What I want you to pay attention as you're listening. Y quiero que pongan atención a según van escuchando, This prophet is speaking with Yahuwah, este profeta está hablando con Yahuwah. or better said, he's listening to Yahuwah speak to him. O mejor dicho, él está escuchando lo que Yahuwah le está diciendo. And Yahuwah is laying out how bad the sins get progressively. Y Yahuwah le está poniendo en lista o le está mostrando la lista de cómo los pecados se van poniendo peor progresivamente. And there is a clear hierarchy in sin. Y hay una Of course. Yes. Hierarchy, yes. Jerarquía. A chain of command. Jerarquía. No, jerarquía. Yeah, you said it right. Hay una jerarquía Of sin de pecado in the Bible. en la palabra, en la And Biblia. even how Yahuwah himself sees the transgression occurring. Y como Yahuwah ve la transgresión según ocurre. So there's a clear split. Entonces hay una división clara. So let's read this account, please. Leamos estos versos. This- Ezequiel 8, del 6 al 16. This is Tov. Very tough. Y esto es Tov, dice This is el very libro. Tov. Esto es muy Tov. Can I read all the way through or Papi's not a fan. No, you could do it. It's up to you. Tunando, do you need to stop at any point? Nope. No. I already said the point. That's why I Entonces lo said, que vamos a before. hacer es va a So I'll leer let del you 6 al 16 completamente y luego yo lo leeré en español. I know it's probably easier for them to hear it. exactly? That's why I didn't say it. I did my point before. Yehezkel, chapter 8, verse 6 through 16. Yes, sir. And he said furthermore to me, Ben Adam, son of man, do you see what they are doing? Even the great abominations that Beit Israel, house of Israel, commits here? That I should go far away from my Kadosh place, but turn again, and you shall see even greater abominations? And he brought me to the door of the courtyard. And when I looked, see a hole in the wall. Then he said to me, Ben Adam, son of man, dig now in the wall. And when I had dug into the wall, I saw a door. And he said to me, go in and see the wicked abominations that they do there. So I went in and saw and see every design of creeping things and abominable beast and all the idols of Beit Israel portrayed upon the wall all around. And there stood before them the 70 men of the Zechanim
of Beit Israel. Does I'm sorry, that's the only point I will stop here. These are the 70 elect. ¿Dónde, qué verso es ese? This is on verse 11. 11. Ok, él va a hacer una pausa aquí en el verso 11 y él quiere decir que estos These are the 70 elect. son los 70 Escogidos. electos o escogidos. If you're remembering, these are the same ruling men Y si recuerdan, estos son los mismos hombres gobernantes that Moshe established que Moshe estableció to overrule and govern the people. para gobernar y tratar con el pueblo. These are not regular men. Estos no son hombres regulares These- o comunes. These are men who have near perfect report. Son hombres que tienen casi un reporte o una reputación perfecta. And they're charged with, that's the word. Y They're in esa es charge la responsabilidad que se les dio a ellos, to keep Israel in order que mantuvieran a Israel en orden and take care of all the small matters. y que se encargaran de las cosas más pequeñas. You can read this account, Moshe talking with his father-in-law Jethro in the book of Exodus. I think it's like 22 or 23, I forget. Ese recuento lo pueden encontrar en el libro de Éxodos. But it's the account that he spoke with his father-in-law Jethro, the Midianite priest. Que es el recuento de cuando él hablaba con su suegro Jethro. So keep that in mind when we read this verse now about these 70 men. Entonces quiero que mantengan esto en su mente según leemos ahora este verso sobre estos 70 hombres. Reread it, Evan. verse 11 of chapter 8 of the book of Yehezkel. And there stood before them the 70 men of the Zechanim lebeit Israel, the 70 elders of the house of Israel. And in the midst of them stood Yazaniah, the son of Shaphan, with every man his censer in his hand, and a thick cloud of incense went up. And then said he to me, Ben Adam, have you seen what the Zechanim lebeit Israel do in the dark? Every man in the rooms of his idols? For they say, Yahuwah does not see us. Yahuwah has forsaken the land. And he said also to me, turn again, and you shall see even greater abominations that they do. Then he brought me to the door of the gate of Yahuwah's Bait, the house of Yahuwah, which is towards the north. And see, there sat women weeping for Tammuz. Goodness. And said he to me, then said he to me, have you seen this, O Ben Adam? Turn again, and you shall see greater abominations than these. And he brought me into the inner courtyard of Yahuwah's Bait, and see, at the door of the Hekel of Yahuwah, between the porch and the Mizbeach, the altar, were about 25 men with their backs towards the Hekel of Yahuwah, and their faces towards the east, and they worshipped the sun towards the east. Goodness. This was a Babylonian practice. Era una práctica babilónica, pero And they were yo doing lo estoy this. traduciendo porque él me lo está pidiendo, Yeah. pero yo sé que no lo he leído para ustedes todavía. Yeah. But that's a Babylonian practice. Pero era una práctica babilónica. I want to hear this in Spanish. Yeah. Él me preguntó, Ben Adam, ¿ves tú lo que ellos están haciendo? Aún peores abominaciones que la casa de Israel, horribles abominaciones que me tengo que alejar de mi propio Makom Kadosh, ¿verdad? No, lugar Apartado. lugar apartado. Makom Kadosh, lugar apartado. Amén. Pero tú verás aún peores abominaciones. Él me trajo a la entrada del patio y miré, y vi un hueco en la pared. Él me dijo, Ben Adán, escarba en la pared. Después de escarbar en la pared, vi una entrada. Entra, él dijo, y mira las iniquidades en las que están ocupados aquí. Así que entré y miré, y allí, tallado en las paredes, todo alrededor había todo tipo de reptil y animal repulsivo, junto con todos los ídolos de la casa de Israel.
Parados delante de ellos había 70 hombres de los ancianos de la casa de Israel. En el centro estaba Yasanaya, el hijo de Shafán. Cada hombre tenía su incensario en su mano, y una nube de incienso subía. Entonces me dijo, Ben Adán, ¿has visto lo que los ancianos de la casa de Israel están haciendo en la oscuridad? Cada uno en su habitación secreta, porque ellos dicen, Yahuwah no ve, Yahuwah nos ha abandonado. No, Yahuwah ha abandonado la tierra. Me habló diciendo, tú verás aún peores abominaciones que ellos están haciendo. Me trajo a la entrada del norte, a la casa de Yahuwah, que mira al norte, y allí, delante de mis ojos, habían mujeres llorándole a Tamuz. Me habló, Ben Adán, ¿has visto esto? Verás prácticas más abominables que esta. ¿Hasta qué verso es, perdón? 16. Ok, ahora voy a leer el 16. Y él me trajo al atrio interior de la casa de Yahuwah, y he aquí, a la entrada del Hecal de Yahuwah, la congregación, ¿verdad? Sí. The La heckle, casa. The throne seat. I don't remember what heckle means. En la entrada y el misbea habían alrededor 25 hombres, con sus espaldas hacia el Hecal de Yahuwah, y sus caras hacia el oriente, y adoraban al Shemesh hacia el oriente. It So, doesn't say towards the east. Oriente es este, ¿no? No. Oh, aquí dice oriente. No, that's Unless the sun. Yeah, because the sun always comes from the east. It rises in the east. Yeah, but it says. Don't let. Oriente es el este. Yeah, Oriente is oh, okay, east. okay, yeah, that's important. All right, so You can say este o puede ser oriente. Yeah. so a couple things here. Unas cuantas cosas aquí. In all of these accounts, these comparisons, En todas estas comparaciones, you can see Yahusha, puedes ver a Yahusha, Yahuwah, a Yahuwah, and Apostle John, y el apóstol Juan, and John the Beloved, y Juan el amado, giving, because one's First John, John and First John, same people. I didn't know that. I didn't know that either until I found out recently. Wow. But the situations that they're comparing, las situaciones que ellos andan comparando. again, paint this picture of greater sin, lesser sin. Nuevamente, traten de imaginarse esto, un pecado mayor y un pecado menor. Regardless of who commits it, the layman man or a Sadiq man. Ajá, sin importar quién lo haya cometido, ya sea un hombre justo o un hombre pecaminoso, In the land and out the land. en la tierra o fuera de la tierra. Ezekiel, they were still in the land. Porque con Ezequiel todavía se encontraban en la tierra prometida. But in the accounts of Apostle John, Pero los recuentos del apóstol Juan they're already under the Roman governance. ya se encontraban bajo el gobierno romano. They had begun the dispersion, for lack of better words. Y ya veces Comenzado la dispersión de las 12 tribus. la dispersión de las exactly. 12 tribus. So we still have this puzzling statement. Todavía tenemos rompecabezas. Sin that leads to death, Pecado que nos lleva a la muerte and sin that does not lead to death. y el pecado que no nos lleva a la muerte. So I did my research, as they say. Entonces hice mi propio estudio. There's 43 verses that talk about sin that lead to death. ¿Hay cuánto? 43. Hay 43 versos que hablan de pecados que te llevan a la muerte. That I found. Que yo encontré según hice este estudio. This is between the first 5 books and the Brit Chadasha. Esto es entre La Torah. la Torá y el pacto renovado. So I'm going to give you the ones that left me most impactful. Entonces yo I'm going to give you the ones that were most impactful. te voy a dar los que me impactaron más o los que encontré más impactantes. So I'm going to read you 7 examples Le voy a dar siete ejemplos of a sin that leads to death. de los pecados que te llevan a la muerte. And when I say leads to death, what I'm saying is committing the action Y cuando digo que pecados que te llevan a la muerte, lo que quiero decir es la acción leads to physical death. te lleva
a la muerte física, versus the spiritual death, en contrario a la muerte espiritual. which is what all sin leads you to if you don't repent. A lo cual todo el pecado nos lleva a todos si tú no te arrepientes. This is spiritual death. Va a haber eventualmente una muerte espiritual. Yeah, or death number 2, as some would say. O la segunda muerte, como But I'm talking about the first death. Pero estoy hablando de la primera muerte, que es la de la carne. Correct. So these sins, these actions lead to direct death. Estas acciones te llevan a la muerte segura. Or better said, they ought to. O, mejor dicho, deberían de llevarte a la muerte. These are heavy. So Mark 3, 28 through 30. Yohanan Moshe, Marcos 3, 28 al 30. Yohanan Moshe, or other word, Because Mark. translating it. chapter 3, verse 28. And then she still I finds. will wait until my sister finds. I purposely picked the Old and New Testament, as someone would say. Fue a propósito que escogí versos que se encuentren tanto como en la Torá como en el Pacto Renovado. Because so many people say that after Yahusha, Porque muchas personas dicen que después de Yahusha there's no more penalty of death. no for hay sin. más pecado de muerte. And I'm not talking again the spiritual death. I'm not talking about that. No estoy hablando de eso, I'm talking about the first death. estoy hablando de la primera muerte. So please read, my brother. Verse 28. Verso 28. Truly I say to you, all sins shall be forgiven to you, shall be forgiven to the sons of men. And whatever blasphemies they shall blaspheme. But he that shall blaspheme against the Ruach HaKodesh, the set apart breath, has no forgiveness, but is in danger of eternal condemnation Damnation. or damnation. Yeah. Because they said he has an unclean ruach. Damn. Go. Marcos 3, 28 al 30. Véeme, de verdad les digo, todos los pecados les podrán ser perdonados a los hijos de los hombres y cualquier blasfemia con que blasfeme. Pero aquel que blasfeme contra la Ruach HaKadosh no tiene perdón, sino que está reprobado para condenación eterna. Porque ellos dijeron que él tiene una Ruach impura. So, setting the things of Yahuwah and attributing them to Hasatan or things of evil. Tomando las cosas de Yahweh y atribuyéndoselas a Satán o a las cosas perversas. Or attributing the things of evil to Yahuwah. O al revés, atribuyendo las cosas del mal a Yahuwah. That is physical damnation. Eso es una ¿cómo se dice? Damn. Condenado. Ajá, es una condenación física. So, that's the first example. I'm keep going. Can I add something? Ese es un primer ejemplo y después continuemos. Rimele quiere agregar algo. The Pharisees said that Yahusha had an unclean ruach. Oh, he's saying that in this account, the Pharisees said Yahusha En este recuento, los fariseos dijeron que Yahusha had an unclean ruach. tenía una Because he was ruach casting out impura demons. y estaba echando demonios afuera. And we all know Y todos sabemos that the one being or person que el único ser o persona that is 100% Sadiq que es 100% sadik, justo and 100% clean y 100% limpio is Yahusha HaMashiach, es Yahusha HaMashiach. which was his body was made in the Shamayim. Y su cuerpo fue hecho en los Shaman. And Transported here. The reason why there was an explanation between sins that are forgiven la razón por que hubieron explicaciones por de los pecados que son perdonados and the sin that's not forgiven, which is the blasphemy of the Ruach HaKodesh, y los pecados que no se perdonan, cual fue blasfemando la Ruach HaKadosh, is because the Prushim, the Pharisees, porque los fariseos they said that Yahusha
had an unclean ruach que Yahusha tenía una ruach because they were attributing Yahusha's works le estaban atribuyendo las obras de Yahusha to Beelzebub, a Beelzebub, Which- Zabal. which is, in other words, Hasatan. En otras palabras, es a I Satán, follow. el caído. So when you attribute Yahuwah's work, any of Yahuwah's work, Así que cuando tú le atribuyes cualquiera de las obras de Yahuwah by a person that has a Tov report, a través de una persona que tiene una reputación o un reporte Tov, a person that's being led by Yahuwah, una persona que está siendo guiada por Yahuwah, and you say that he is being led or that's the work of Hasatan, y tú dices que él está siendo guiado o que él está haciendo las obras de Hasatán, that is blasphemy against the Ruach HaKodesh. eso se considera una blasfemia en contra de la Ruach Which is HaKodesh, Yahuwah. la cual es Yahuwah. has no forgiveness. No forgiveness of that sin. That's the only sin that's unforgivable for the second death. Y ese perdón no tiene ningún tipo ese pecado no tiene ningún tipo de perdón, es el pecado que se reserva para la segunda muerte. That's the only sin, regardless, that's unforgivable of the first or second death. Independientemente de cualquiera de los demás pecados, este pecado en particular es merecedor de la Think segunda about muerte. There's eterna. 614 commandments, right? 13. 613. There's 613 commandments, excuse me. I don't In know. Torah. In total. And not one of those can get you eternally damned. Según entendemos, existen 613 mandamientos en las escrituras, En la Torah. en la Torah, perdón. Thank you for the clarification. Y ninguno de esos te condenan a la muerte, But this one, Que ninguno de esos te condena a la segunda muerte. a la muerte espiritual, perdón. but this one in a lot of the books of the apostles Pero este en particular, en muchos de los libros de los apóstoles, is a one-way ticket to Sheol es tu ticket en primera clase a Sheol, and then the lake of fire. Right y el afterwards. lago de fuego y azufre. My suggestion to anybody that's even remotely listening right now, Mi sugestión, si puedo hacérsela a cualquier persona que esté escuchándonos en estos momentos, don't jump the gun. no se adelante. When you hear something new Cuando usted escucha algo que es nuevo para usted and you don't understand it, y no lo entiende, shut up. cállese, Just be quiet. quédese calladito. We understand that you might not agree. Y entendemos que a lo mejor usted no esté de acuerdo. It might jump in your face. Tal vez le brinque en la cara, le salga de repente. You know, it will rub you the wrong way. Insult It will your make you uncomfortable. Y a lo mejor le haga sentir incómodo. But before you make an accusation of that magnitude, Pero antes de usted adelantarse y hacer una acusación de esa magnitud, think once, think twice, piénselo una, dos, think 10 times. piénselo 10 veces. Because there might be a chance Porque a lo mejor haya una oportunidad that you're committing blasphemy against the Lord. que a lo mejor usted esté blasfemando en contra de la Rúa. And because of your limited understanding, Y porque su entendimiento en ese momento es limitado. you might not know that. I'm a pretty lo sure mejor you usted no won't know sabe that. eso. Because if you knew that, you wouldn't do that. Y yo estoy seguro que no lo sabe If you knew porque better. sé que si lo supiera no lo hiciera. Because if you knew better, you would do better. Porque uno si supiera mejor y haríamos mejor. I use the example Yahusha used because it's funny, but it's true. We do it all the time. Que usamos este ejemplo, Yahusha utiliza este ejemplo todo el tiempo. Don't call your brother a know-nothing idiot. No llame a su hermano un idiota que no sabe nada. Why? ¿Por qué? Because you cause yourself to be damned. Porque usted se condena a sí mismo. It is better Es mejor you don't do that que no lo haga. than the people who were judged on Gomorrah, Sodom and Gomorrah. Adam and Gomorrah. Es mejor que no lo haga. Mejor que lo que tuvieron que pasar las personas condenadas en Sodoma. Think about that. What you say is worse than what those people were doing.
Póngase a pensar que para Yahuwah lo que usted está diciendo es peor que las acciones que esas personas estaban haciendo. Ay, So, amén. but moving on. This Pero one, continuemos. this one is split depending on what translation. So I'm gonna give you both references. ¿Qué? This one is split Esta está dividida, depending on translation. dependiendo de la traducción que I tomemos. read a couple Bibles, that's why I want to make sure. So I'm gonna give you both points, Entonces yo, porque leí un par de Biblias, entonces le quiero compartir los dos puntos. but it ought to read the same. Pero quiero que entienda que también se lee igual. Genesis 9:6 Génesis 9:6. and Leviticus 24:17. Uno la mete. 9:6. Génesis 9:6. Yeah, but I want you to say the other one just in case. Y Levíticos 24:17. Because certain Bibles don't have a match. That ought to match. And I was then 25. corrected. 9:6. 17. Thank you. Yeah, because I know sometimes they don't match. No, I'm not saying that. I'm saying thank you. I don't know what. Bereshit, Yeah. the beginning, chapter 9, verse 6. Not Genesis, the beginning. Facts. Whosoever sheds man's dam, blood, by man shall his dam be shed. For in the image of Eloah he made man. Nah, I want you. Génesis 9:6. Go ahead, go, man. Go. Cualquiera que derrame la sangre de un hombre, por hombre, su propia sangre será derramada. Porque Yahuwah, porque Eloja, a imagen de él, hizo al hombre. Amen. All right, so before I give my point, Leviticus 24:17. Y ahora pasemos a Levítico 24:17. Uaikra, chapter 24, verse 17. The way. The way. Uaikra. Wake up. 24. Ready, sis? 17. Okay. And he that kills any man shall surely be put to death. Well, no. And he that murders any man No. shall surely be put to death. No. I'm gonna tell you why the word killed there. It's a reason. It's not murder. It's not the same word. Wow. 17. It's Remember who he's talking to. Termina. Yeah. Levíticos 24:17. Cualquiera que golpee Yeah. a otra persona y lo mate será puesto a la muerte. So I'm glad he said that point. You didn't mean to murder. Él hizo un punto. ¿Cuál fue el punto que él hizo para He said he traducirlo? tried to change kill to murder. Él quiso cambiar la palabra golpea a otra persona y lo mate. Bec- Él quiso cambiarla para asesinar. Because he wants to. He has a point of in Exodus 20. Él lo hace el punto porque en el libro de Éxodo 20 The commandment is thou shalt not murder. el mandamiento es no matarás. Because you can kill in self-defense. Oh, no, no asesinarás, perdón. No matarás, sino no asesinarás. Ajá. Porque tú puedes matar en defensa propia. And you can kill in war. Y puedes matar en la guerra. King David killed tens of thousands of men. Tens of El rey thousands. David mató Dieces de miles. no se dice. Sounds good. Miles de miles. So the reason why in this scripture I kept the way it's I stopped him from trying to translate the word Entonces por eso lo detuve y le dije que no tradujera la palabra, no la intercambiara de matar a homicidio, because porque in this context we're talking about within the community. en este contexto aquí estamos hablando dentro de una comunidad como nosotros, que somos una comunidad. And by chance, Y por accident. accidente, So if you kill a man in your community, así que si vamos a suponer usted está en una comunidad y usted mata a un hombre, or you want to go by the Genesis account in the land, o si quiere llevarse del recuento en Génesis y se encuentra en la tierra, that blood is required of you. esa sangre será requerida de usted, Either you did it on purpose ya sea que lo haya hecho a propósito or by accident. o por accidente. It has nothing to do with killing a murderer. No tiene nada que ver con matando o asesinando. This is the same verbiage that's used in the form of the pregnancy. 24. So- Es el mismo. Kill it. Just- So so, the word
in Waikra chapter 24 verse 17, La palabra que encontramos en el capítulo 24, 17 de Levítico, the Bibles. the kill word in Hebrew is Hebrew la 5, palabra matar en hebreo es the Hebrew word 52:21, H5251, which is nakah. que es nakah. Yeah. And in the 10 Commandments, Y los 10 20. mandamientos, Exodus chapter 20, como mencionó Baruch, Éxodo 20, in the commandment thou shalt not murder, en el mandamiento que no matarás, como la tienen No algunas, asesinarás. No asesinarás. algunas interpretaciones, debería de ser no asesinarás. Yes. is Hebrew word H75:23, Porque aquí podemos ver que es la palabra hebrea 7523, ratzach, ratzah, which is to murder la cual significa asesinar. or slay. That's the word. So to slay. Como slay. Nakah is to strike or smite. Correct. Golpear, quitar la vida, asesinar. So No. Yeah. that's what I'm saying. So it's more hitting. So she had a than question actually about taking that somebody's what you life. just said right now. That's About- why it wasn't on purpose. no, that's not what it means. I'll give you an example right now. Ella pregunta, entonces no podemos golpear a nadie. If you are a parent Si tú eres un padre and you, let's say your child misbehaves, y tu hijo se comportó de mala manera and you gave him the 2 warnings that Scripture gives you, y tú le diste las 2 advertencias de las cuales no habla la and the palabra child did not heed your warning, y el niño no escuchó tu advertencia, so you strike the child, entonces golpeas al niño and let's say you killed the child in that strike, y vamos a decir que mataste a tu hijo sin querer en ese momento. that is a by chance. Eso fue Por causa. por causa. You did not murder that child. Tú no lo asesinaste, You killed him, tú lo mataste. Correct. but your blood is required. Ahora tu sangre es requerida. Amen. There's a difference. Wow. Hay una diferencia. Yo, this is a total teaching. Told you. Man, So man. So that's why not murder, as we taught the children, is with malicious intent. Entonces, como le hemos explicado a los niños en la congregación, el asesinato es algo que se hace con malas intenciones. Tú lo planificas, tú lo tienes en tu mente y en tu So corazón. following my same example, they said the mom killed the child when she struck her, Entonces, vamos a utilizar el mismo ejemplo. Una mamá le pegó al bebé and that caused the baby to die. Let's say y causó que el niño muriera. she killed. Ella lo mató. Now the husband, hearing this account, Ahora el esposo que escuchó lo que acaba de pasar, plans to murder his wife entonces en su mente ya planifica la muerte de su esposa and carries it out. y la mata. That is murder, Eso es asesinato. Amen. regardless if you can justify it. It's still murder. No importa si lo puedes justificar o no, es asesinato. So in this instance, Entonces, en esta instancia, if 2 men are in a fight si 2 hombres están en una pelea and a man punches another man y un hombre le pega un puñetazo al otro hombre and the other man happens to fall On a on rock. a dagger, y vamos a suponer que ese hombre se cayó en un En una piedra o en algo, un en, filo. en algo que and le golpeó la cabeza and that caused him to die. y esto le causó la muerte a este hombre que cayó. The man didn't murder, the man killed the man. El hombre no lo asesinó, el hombre lo mató, But his blood is still required. Correct. pero su sangre aún es requerida. And this is why he's not Yeah. going into this. Wow. Y es por lo cual él ahora va a entrar en esto. So I said there's a difference. So let's go now to Exodus Entonces, por eso le digo que hay una diferencia. Ahora pasemos a Éxodos 21, 21, 14 through 17. 21 del 14 al 17. Now this is a real life example. Y esto es esto va a ser un ejemplo de real. So Exodus. please, 21. I didn't hear the 21, 14 through 17. Thank you. Again, these are all actions that lead to a direct consequence of the first death. 27. Recuerden, estas son 14 todas to- acciones que llevan a 14 la to consecuencia de la primera muerte. Yes. Oh, let me get there. ¿Eh? Y the blood is required beyond them. Go ahead, Uncle. Shemot, chapter 21, verse 14 through 17. But if a man come presumptuously upon his neighbor to kill him with guile, you shall take him away from my Mizbeach altar, that he may die. And he that hits his Abba or his Ima
shall surely be put to death. The word here is hit. Not kill, not murder, not cripple. Hit. Just hit. En el verso 15, el hermano quiere rectificar, reiterar que esta palabra es pegar, no matar. En el 15, cuando la hermana tenga la oportunidad de leer el verso. Okay, thank you. Verse 16. And he that kidnaps a man and sells him, or if he be bound in his hand, and he shall surely be put to death. And he that curses his Abba or his Ima shall surely be put to death. 14 through 17. Pero si alguno asesina a otro deliberadamente, después de premeditarlo, lo tomará aún de misbea, altar, y lo matarás. Cualquiera que ataque o le pegue a su padre o a su madre tiene que ser puesto a la muerte. Amén. Quien secuestre a un hombre y lo venda, o la persona es encontrada en sus manos, será puesto a la muerte. Yes. Kidnapping is worthy of death. Yes. Mm-hmm. That's what the El abortion secuestro is. es digno de muerte. Cualquiera que maldiga a su padre o maldiga a su madre tiene que ser puesto a la muerte. Wow. Okay, so let's hold on. Let me finish. So the situation here, there's a couple sins here. Hay unos cuantos pecados aquí. So I'm gonna go with the most of these, the worst of them, Y de entre ellos voy a sacar el peor, which is to hit or curse your parents. el cual está en el verso 15 y en el 17, que es pegarle o maldecir a tu padre y a tu madre. They're both bad because you're disrespecting authority. Y los dos son malos porque tú estás faltándole al respeto a la autoridad. Remember what your mother and father represent for you. Recuerden lo que representan tu madre y tu padre. For you, Para ti, they're like Elohim ellos son tu Elohim. if they're keeping the law, statutes, and Si commandments. ellos guardan la Torah, los estatutos y los mandamientos, They are safeguarding you in the word ellos te mantienen en la palabra, because they're borrowing you from Yahuwah, porque ustedes son como un préstamo para ellos de parte de Yahuwah, because the children are of Yah. porque los niños le pertenecen a Yahuwah. That's why Yah or Yahusha tells the parents, don't cause your kids to anger. Por eso también Yahushua le dice a los padres, no lleven a sus hijos a la ira, Don't cause them to sin. Some no lo translations. causen que pequen, no lo empujen a pecar, Because then you make Yahuwah look bad. porque entonces haces que Yahuwah se vea como el malo. You'll be a bad ambassador. Usted sería un mal embajador. Okay, kidnapping's the next one. El secuestro. Kidnapping, why is that bad? ¿Por qué es malo el secuestro? You're forcing someone against their will. Porque tú estás obligando a alguien en contra de su You are voluntad. taking, and I don't want to say like this, but you're taking property No lo quiero decir de esta manera, pero lo voy a decir para que puedan entender. Está tomando propiedad or you're coveting property that you took forcefully. o estás codiciando propiedad que la cogiste a la fuerza. You are acting upon a very, very, very wicked ruach Estás actuando de parte de una rúa muy perversa, muy malvada, to worship Mammon. para poder adorar a Mamón. So you're playing out a habitual ritual act. Estás entonces actuando un Ritual. un ritual que es habitual, es decir, algo que puedes convertirse en algo cotidiano. Because you're taking the person Porque estás tomando a la persona against their will en contra de su voluntad Hand for, up to evil. for filthy gain. Yeah. para una ganancia sucia. Unequal weights and measures in that sense. Balanzas que están desiguales. This is exactly what goes down in the world today, Y es exactamente lo que acontece en el mundo el día de hoy. especially in Mexico. Vamos a utilizar especialmente en el país de México. The cartels, Los carteles, they kidnap a person, ellos secuestran a una persona. then they contact the family. Y luego contactan a los familiares. Get the ransom. We're gonna need 500,000 if you want them alive. Y le piden X cantidad de dinero si quieren a la persona viva.
200,000 if you want the body. Y cierta cantidad si solamente te interesa su cuerpo. 100,000 and we'll let you know where we buried him. Y otra cantidad si simplemente quieres saber dónde lo enterraron. 50,000 and we'll let you know the places that we buried him. X cantidad y te diremos los lugares donde las partes de su cuerpo fueron enterradas. This is how it goes down. Y es así como lo Sad. hacen. Wow, horrible. Wickedness Upon wickedness. upon wickedness upon wickedness. And this is your own people. Que Remember, privan a esa persona de su libertad. this is Moshe talking to the people of Israel in the camps. Esto es Moisés hablando con las personas de Israel, con el pueblo de Israel en el campamento. This is not us in the nation. Esto no es nosotros en las naciones. So these are people, your neighbor, like your neighborhood friend. You're selling him flatly. Tú estás secuestrando lamentablemente a tu hermanito o a alguien de tu comunidad. Go on, answer the question. Sorry, go ahead. So then how come when Joseph's brothers sold him, like they kidnapped him and sold him Mhm. money, that was with good intention? Ella pregunta entonces qué pasó con los hermanos de Joseph, porque ellos lo vendieron a él, lo secuestraron uno, Mhm. luego lo vendieron dos And got caught. y fueron encontrados tres, pero la sangre de ellos no fue requerida. I'm gonna answer that question with a statement that was told to me. Te voy a contestar eso con algo que me dijeron a mí. The Avo, Los padres, prior to Moshe antes de Moshe and the giving of the written Torah, y la Torah escrita que fue dada, were extended a certain mercy donde se extendieron ciertas misericordias, because they were following a different set of laws. porque ellos estaban siguiendo un grupo de leyes diferentes. So in that circumstance, Así que en esa circunstancia en particular, Joseph acting as their intercessor Joseph actuó como su intercesor was able to keep them from the wrath of Yahuwah. y él los libró de la ira de Yahuwah. Some say their action caused the famine in the land. Muchos dicen, no se sabe si es cierto, que lo que ellos hicieron, eso que dice para lo que ellos hicieron fue lo que causó la hambruna en la tierra. Because the famine was recorded after they committed that horrible act. Porque la hambruna vino después de que ellos cometieron este acto tan feo. And we know that famine is the cause of lack of faith. Y todos sabemos que cuando hay hambruna en una tierra es porque falta emuná. So that's the only way I can answer that. Es la mejor manera que puedo contestarle a Pilar esto. Y Noraya tiene una pregunta. No, I have the same question. Ay, yo sé. The Torah wasn't written. The written Torah was The not. written Torah wasn't giving it. Todavía la Torah escrita no había sido dada. So that's the honest way I can give that answer. Es la manera más honesta en la cual puedo contestar esa pregunta. If they have committed that post Moshe, Si ellos hubiesen hecho esto después de que Moshe había dado la they would Torah, have gotten the same treatment Moshe got. él le hubiesen dado el mismo tratamiento que le dieron a Moshe. He broke a command. Yahuwah told him not to do something. He did it, Él se le dijo que no hiciera una cosa y él la hizo and he obviously met his end. y él lamentablemente tuvo que ver su fin. And then if you accidentally hit your parents, is that just considered like rahamim? Ella dice, y si llega una altercación entre tus padres y tú y sin querer tú le pegas en el momento de ira, Was accidental. ¿qué es Yeah. accidente? Dice el Like, how verbo. do you turn around and you I did it to Oh. you just now. with all the time? That's, you No, we're talking you about- said accident. Oh, no, Yeah. Okay, And no, the no. last one you accidentally killed. No, this one is someone, this is intentional. No, estamos hablando de todo lo que se hace He intencionalmente. didn't say by chance. No decimos que por razón. I'll answer that with Torah. Scripture Voy a says that contestar eso con Torah. if you have a child that is unruly, Si a tienes drunkard, Tienes un hijo que es malcriado, un borrachón, and has a bad report in the land, y tiene una mala reputación en la you're tierra. supposed to bring them to the elders of the tribe. Tú estás supuesto a traerlo delante de los ancianos And de la comunidad. They'll drag him to the gate and stone him to death. Y ellos lo llevarán a los portones de la comunidad y lo apedrearán hasta la muerte. This law is an extension of that law. Y esta ley que leímos aquí es una extensión de esa. So if you hit your mom and dad by accident, Así que sin querer te volteas y le pegas a tu mamá, a tu papá por accidente, capital punishment is not the immediate result. no te van a dar la muerte capital, no te preocupes. But if you make it a way of life, Pero si tú lo haces algo premeditado, algo de todos los días, or I'll give an example I've heard recently in the news here in Florida. y como escuché recientemente en las noticias aquí en el estado de la Florida, Some kid about my age hit his elderly mom, que un joven de mi edad le pegó a su mamá que era mayor de edad broke her jaw in 2 places. y le rompió su mandíbula en 2 pedazos.
because he's grown and he wanted to stay in his mother's house and she could not financially support him. Y todo porque él era un hombre ya grande, un adulto como yo, y ella no podía seguirlo manteniendo, y él no se quería ir de la casa de ella y por eso le pegó. So in a fit of rage, he struck her, Así que en un momento de ira, él le golpeó, and unfortunately she was a victim of a domestic y en ese violence. momento, lamentablemente, ella se convirtió en una víctima de abuso doméstico. In America, En América, he has his day in court. él tendrá su día en corte. In the time of Moshe, En los días de Moshe, he would have been stoned. él hubiese sido apedreado. Either which way you want to look at it, No importa cómo lo quieras ver, that's the law. es la ley. Exodus 22:19. I was right there. Éxodo 22, Me too. 19. Necesito un momento. That Shemot 22:19. Whoever lies with a beast shall surely be put to death. El hombre que se acueste con un animal que se ha puesto a la muerte. O sea, Shemot, 22. Éxodos 22:19. Cualquiera que tenga relaciones sexuales con un animal tiene que ser puesto a muerte. So this one's straightforward. Disgusting. Este es recto y derecho. Obviously, you can't reproduce children like that, No puedes reproducir hijos and it's unnatural. y no es natural. And you destroy the order. Y destruye el orden original. So that's, I'm not going to go into that. Romans 13, Romanos 13, 1 through 4. del 1 al 4. Romans 13. I put the RSTD in the computer. So whenever you want to moderate, it's already there too for you. Okay? Oh, thank you. For me at 13. I've been reading the 2009 something else when I computer. T. Romans 13, 2 and 3, No, 1 through 4. 1 through 4. Romans 13, 1 through 4. Let every Israelite be subject to civil governing powers, for there is no power but from Yahuwah. The civil powers that exist are ordained of Yahuwah. Whosoever therefore resists the civil power resists the ordained institution of Yahuwah, and they that resist shall receive mishpat on themselves, judgment on themselves. For the civil mishpat, shoftim, the civil Jueces. judges, are not a menace to tov mitzvah, to good works or good commandment working, but to cause men to fear doing evil. You will then not be afraid of will you not then be afraid of authorities? Do which is tov. Do that which is tov, and you shall have tehillah, praise, from the same authorities. For he is the eved of Yahuwah to you for tov. But if you do that which is evil, then be afraid. For he bears not the sword in vain. For he is the eved of Yahuwah, an instrument to execute wrath upon one that does evil. Very fitting for these times. Amen. Sométase toda israelita a las autoridades civiles que gobiernan, Listen to it now. porque no hay autoridad civil sino de Yahuwah, y las que existen por Yahuwah son constituidas. Por consiguiente, el que resiste a la autoridad civil, a lo ordenado por Yahuwah, se ha opuesto, y los que se han opuesto sobre sí recibirán mishpat, juicio, porque los gobernantes no son motivo de temor para tov mitzvot, buenas obras, sino para temer a hacer el mal, Después, ¿deseas pues no tener la autoridad? Hazlo todo, lo bueno, y tendrás tehilá de las mismas autoridades. Tehilá en español es
exaltación. exaltación. Pues es para ti un Ebed, un siervo de Yahuwah, para todo, para bueno. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Pues Ebed, siervo, es de Yahuwah, un instrumento para ejecutar ira al que practica lo malo. I want to add something to that. So this one is fitting for the times that we're in. Esto encaja muy bien en los tiempos que nos encontramos. Many find themselves saying, Muchos se encuentran diciendo "Oh, if it's not Torah, que si no es Torah, it's not for me." no es para mí. Very common way is that's not my president. ¿Qué? Not my president. That's very common No thing mi people say. presidente. Algo muy común es, eso no es mi presidente. That Yahuwah, Yahusha, Yeshu, whoever you want to use is my president or is my leader. No importa quién usted quiera usar, ese es su presidente, es su líder. So I counter that. Me too. I counter Okay, that. entonces yo Voy en contra. voy en contra de eso. You are off base That's Que right. usted está fuera de base, que está incorrecto. and you're using scriptures Y estás utilizando las escrituras like the Pharisees, como los fariseos. unequivocally. Unlawful. No. I'm saying it equal, unequivocally. No, I'm not done. Unequivocally. Unequivocally. She doesn't know that. That's Sin, why I sin said- igualdad. Equal to them Ok, sin igualdad. in this manner. De esta manera. You're taking what is written, Estás tomando lo que está escrito, which is if it goes against Torah, don't keep it, que si está en contra de la Torah, que no lo guarde, and you're stretching that y lo estás estericando, to say, oh, since it's not in Torah, como no está en Torah, or that person's not in Torah, o como esa persona no está en Torah, their governance over me is null. ese gobierno sobre mí es nulo. That's off. Eso está mal. Because we had to respect emperor or leader or governor Porque tenemos que respetar, no importa, ya sea un emperador, líder o gobernador. Nebuchadnezzar II, Miren a Nebuchadnezzar el segundo, who, according to the word, que quien, de acuerdo a la palabra, was anointed and blessed by Yahuwah, fue un ungido de Yahuwah, even though he came and conquered the people a pesar de que él vino y conquistó al pueblo and destroyed our very, very nice cities and buildings and all that y good stuff. destruyó todo lo que teníamos, que era muy lindo. So as much as you may not like the gentleman, Y así que no importa cuánto me caiga bien el caballero, his office su oficina is appointed That's right. es apuntada. because we don't have a land. Porque nosotros no estamos en nuestra tierra. en Don't la tierra. forget, No se olviden we were once slaves in Egypt. que nosotros fuimos esclavos en Egipto. That was us. Eso fuimos nosotros. Own that. Así que no se olviden, aférrense a eso. Until you have your own land, Hasta que usted tenga su propia tierra. be like Rav Shaul. That's right. Sean como Rav Shaul, He said he was Hebrew, que él era hebreo, a follower of Moshiach, un seguidor del Mashiach, but he was a Roman citizen. pero era un ciudadano romano. And he wanted his day in court Y él quería su día en la corte, as a Roman citizen. como un ciudadano romano. Nope. What I was gonna add was until we get into our own land, Yo quería agregar, pero él lo dijo, que era que hasta que no entremos en nuestra propia tierra until we have our own government, y tengamos nuestro propio gobierno, we cannot come against the powers that be no podemos estar en contra de los poderes que están, because we are subject to them right now. porque estamos sujetos a ellos ahora mismo. Just like we were subject to Pilate Como fuimos sujetados a Pilatos. Or Caesar. or Caesar. O sea, es así, qué funny, because Ada acaba de decir, denle al César lo que es del César. Now, you don't see any of the Israelites in the Besorah. Usted no ve ninguno de los israelitas en el Besorá. And when I say Israelite, that encompasses all of the Israelites. Prushim, the Pharisees, Cuando hablamos de israelita, incluimos todos, fariseos, Sadducees, saduceos, scribes, escribas, Nazarenes, nazarenos, No strings. and the ones from what's the name of that land? Syria? No, Koreans? the Samaria.
the Ephraimites that were not keeping Torah. los samaritanos que no estaban guardando la Torá. Did you see, or do we have an example in any of the books of the Brit Chadasha? ¿Ha visto algún ejemplo en cualquiera de los libros del Nuevo Pacto? Them going against the Roman establishment? Ellos alguna vez yendo en contra del establecimiento romano. Spanish is told. Some of them Algunos de ellos used the Romans to their own benefit when they killed Yahusha. usaron a los romanos a su propio beneficio cuando mataron a Yahusha. But some of them just submitted, Pero algunos de ellos solo se sometieron, paid their taxes, pagaron sus impuestos and kept it moving. y siguieron adelante. They didn't you didn't see them breaking laws. No lo vieron rompiendo leyes, You don't see them murdering no lo people. vieron asesinando personas, And you actually don't see any of them speaking ill against any of the Roman establishment. y ni aun así ni hablaban malo en contra de los establecimientos romanos. In the law. What I was going to add to that was Lo que el hermano iba a agregar, Romans was written by Shaul. el libro de Romanos fue escrito por Rav Shaul, Pablo, To the Roman. Romans, para los israelitas que eran ciudadanos en Roma. so for anybody that wants to argue Para todo el mundo que quiere causar división o quiere discutir, by saying these are not the governments placed by Yahuwah, que hoy en día este gobierno no fue puesto por Yahuwah, who was he writing this to? ¿a quién él estaba escribiendo esto? In his time, they weren't under Israelite rulership. En el tiempo de Rav Shaul, ellos no estaban bajo de un liderazgo israelita. They were under Roman rule. Ellos estaban debajo del imperio romano. And he's telling them to follow the law. Y él está diciendo a ellos, guarden la ley. This is the same reason Esto es la misma razón why a woman porque una mujer must submit to a man tiene que someterse al hombre. regardless of what religion he is from. No importa qué religión es él. Because Yahuwah is Elohim of order. Porque Yahuwah es un Eloah de orden. And he doesn't tell one person to follow the laws and the other not to. Él no le dice a una persona, guarda tú esta ley y a la otra persona no. So, back to this point, Ahora volviendo a este punto, he's telling them to respect the Roman leadership. él está diciendo respeta el orden del liderazgo de los romanos. Same thing for us now. Lo mismo para nosotros hoy en día. We live in the United States of America. Nosotros vivimos en los Estados Unidos. We need to go by the laws of the United States. Nosotros deberíamos de guardar las leyes de los Estados Unidos. Now, Ahora, one thing we have to put in context. una cosa que tenemos que ponerlo en contexto. One thing is that they allow, Una cosa es que ellos permiten and one thing is for you to do. y otra cosa es de tú hacer. If they allow same-sex marriage, Si ellos permiten un matrimonio del mismo, how you say gender? género, sexo. Del mismo sexo, it doesn't mean that you have to do it. no significa que tú deberías de hacerlo. It means that you can't deny other people from doing what they want to do. Es que tú no puedes negarle a otra persona hacer lo que ellos quieren hacer bajo la ley de los Estados Unidos. So you don't have to support it. Tú no tienes que, how you say support? Apoyarlo, But you have to respect. pero sí lo tienes que respetar. So if there are people of same-sex marriage, do you? Si hay personas que están casados, que son del mismo sexo,
dejar vivir, that's not our problem. eso no son problemas de nosotros. We follow the law Nosotros guardamos la ley and we follow Yahuwah's Torah. y también guardamos la Torah de Yahuwah. And when there's a conflict, O primero guardamos la ley de Yahuwah y también nos sometemos a la ley terrenal. if there's a conflict between Torah and the law of man, Si hay un conflicto entre medio de la Torah de Yahuwah y la ley terrenal, we go by Yahuwah's Torah. nosotros nos dejamos llevar por la ley de Yahuwah. Because these people that are appointed, wicked or told, Porque estas personas que están ordenadas por Yahuwah, sean justos o malvados, they are still being used by Yahuwah. como quiera están usados por Yahuwah. And they have the authority to execute wrath. Y tienen la autoridad de ejecutar la ira de Yahuwah. Amen. Deuteronomy 13, 6 through 9. Deuteronomio 16, No, 13, 13, 6 through 9. 6, de verso 6 A 9. a verso 9. Deuteronomy. You want to take a break? I can continue if you want. Deuteronomy I was doing 13, I was preaching 6 through 9. 6 to 9. Devarim, The word. the words. Oh yeah, the words. Chapter 13, verse 6 through 9. And somebody asked a question in the chat. Alguien hizo una pregunta en nuestro chat de YouTube. ¿Cómo es maldecir? Yo creo que se están refiriendo al verso que leímos sobre los padres. ¿Cómo es maldecir? Oh, the curse. Sorry. You want to answer? Oh yeah, I thought I answered that. Mom, I apologize. I thought I said that already. Perdón si no lo dije, pero pensé que lo había dicho. To curse is very simple. Es muy simple el maldecir. For you to wish ill will, Es desearle algo malo oh yeah, or death o la muerte. upon the individual that you're directing the words Es to. el individuo al cual tú le estás hablando. I'll take it one step further. Y lo llevaré un poquito más allá. If you're really wicked, Si eres bien perverso, you go to Baal Peor te vas a Baal Peor and you do a human sacrifice, y haces un sacrificio humano. with the result being a wicked spirit infusing themselves into mom and dad. Con el resultado haciendo que un espíritu malvado se pueda engendrar Yes. dentro de tu padre o tu madre. This is why Moshe. Brujería, como decimos That's why nosotros. I'm gonna say. That's why Moshe tells you to drive out sorcerers, Por eso es como te dice que tienes que echar afuera a los hechiceros. fortune tellers, Lo que dicen, leen las cartas y te dan la fortuna. witches, Las brujas and thank you, necromancers. y la necromancia. So that's the curse. Esa es la mom and dad. maldición. Esa es la maldición. Burns. So going back to 13, 6 through 9. Deuteronomy 13, 6 through 9. Great question. Deuteronomio 13 del 6 al 9. If your brother, the son of your Ima, or the son, or your son, or your daughter, or the wife of your bosom, or your haver, friend, which is as your own being, entices you secretly, saying, let us go and serve other Elohim, whom you have not known, nor your avot, fathers, namely the Elohim of the people who are all around you, near you, or far off from you, from one end of the earth even unto the other end of the earth. You shall not agree with him or listen to him. Neither shall your eye pity him, neither shall you spare, neither shall you conceal him, but you shall surely kill him. Your hand shall be first upon him and put him to death, and afterwards the hand of all the people. Deuteronomio 13 del 6 al 9. Si tu fraterno, el hijo de tu madre, o tu hijo, o tu hija, o la mujer de tu regazo, o tu amigo, que es como tu propia carne,
te seduce en secreto para ir a servir a otros dioses, los cuales tú no has conocido, ni tú ni tus padres, dioses de los pueblos alrededor de ustedes, ya sea cerca o lejos de ustedes, o cualquier lugar de la tierra. No estarás de acuerdo con él, no le escucharás, y no tendrás piedad ni lo perdonarás, y no lo ocultarás. Seguro lo matarás. Tu propia mano será la primera sobre él al ponerlo a muerte, Facts. y después las manos del pueblo. Amen. So, this is not talking about strangers. Aquí no estamos hablando de extranjeros. This is your kids, Estos son tus hijos, the wife of your youth, la mujer de tu mocedad, your brother, tu from your hermano, mother, de tu hermana, and your close friend. y tu amigo cercano, que es como de tu propia familia. So, what is Yahuwah saying here? Entonces, ¿qué está diciendo Yahuwah aquí? In layman terms, En términos Simples. simples, un término simple. he's reinforcing this commandment. Él está reforzando este mandamiento. Thou shalt not have other Elohims before me in the land. Ustedes no tendrán otro Elohim en la tierra delante de mí. For I, Yahuwah, am a zealous Elohim. Porque yo, Yahuwah, soy un Elohim celoso. So if you come with someone else, Así que si tú vienes con alguien más, it is your responsibility to drive that out. es tu responsabilidad sacar eso. Just no other way around it. Simplemente no existe de otra manera. Deuteronomy 17:12. Y ahí mismo, en el mismo libro de Deuteronomio, pasemos al capítulo 17, verso 12. Little nugget. Little nugget. Una pequeña observación, Since we're there in Deuteronomy. ya que estamos en Deuteronomio. In that chapter 13, Devarim 13, verse 1, En el mismo capítulo que acabamos de leer, de Devarim 13:1, this was internally we were speaking a y long era time algo ago. interno que estaba hablando con el Morea Matia y It's- Elimelech. And Baruch as We well. will Oh, argue y about Baruch this, estaban hablando, ajá, About the Navis. the prophets. de los profetas. In verse 1 it says, if there arises among you a Navi, Dice que en el verso 1 que si de entre ustedes se levanta un profeta or a dreamer of dreams, o un soñador de sueños and gives you an oath, a sign, or a wonder. y te da una señal o una maravilla. Now, basically what I got out of this is that Básicamente lo que interpreté de esto es, we were asking about who appoints a Navi, Mhm. if it comes from Yahuwah. que estamos diciendo quién apunta, quién pone en cargo a un naví si viene de parte de Yahuwah. Doesn't come from Yahuwah, it arises from the people. Correct. No viene de Yahuwah, sino que se levanta de entre el pueblo. If there arises among you a Navi, Porque dice, si de entre ustedes sale un naví, so it's not, Yahuwah doesn't appoint them. no es Yahuwah quien lo apunta That's o They lo rise from This is why I within. say, how can you say I'm appointed? That makes no sense. That's a lie. You are somebody appoints. Well, the people, people. choose you. Correct, but you can't say I'm a Yahuwah's appointed. That doesn't exist. Unless you Melech. All right, go ahead. But I'm glad you actually cut that part out. Devarim, Oh, Devarim 17:12. Devarim, chapter 17, verse 12. Yep. And the man that will do arrogantly and will not listen to the Kohen, the priest, and stands to attend there before Yahuwah, your Elohim, or to the Shofet, judge, even that man shall die. And you shall put away the evil from Israel. Deuteronomio 17, 17:13. No, 17:12. 12, perdón. Oh. Cualquiera lo suficientemente presuntuoso para no prestar atención al Cohen, al sacerdote nombrado para servir a Yahuwah, su Eloja, o al juez, esa persona tiene que morir. Así ustedes exterminarán la tal perversidad de Israel. Very simple. Es sencillo, dice Félix. Listen to your priests and your judges. Escuchen a sus sacerdotes y a sus jueces. Those who are priests and judges will arise from the people. Esos jueces y esos sacerdotes saldrán de entre el pueblo. Men or women of Ya good sé. reports.
hombres y mujeres con un reporte top, una buena reputación. And yes, men and women. They're Y definitely sí, female hombres judges. y mujeres. For those who say women can't be of an appointed position, you're off. Lies. Aquellos que le gusta decir que las mujeres no pueden tener una posición o un cargo, esos son mentiras. But that's a different teaching I have. Pero eso es una enseñanza muy diferente para otro día. We have That's a we King have- James only We doctrine. have female judges. Yes, we do. Tenemos damas que son jueces Yes, and priestess. But y sacerdotas. point being is, they're there for a reason. Sacerdotisas, perdón. Pero, They're there for a reason. están ahí por alguna razón. And authority was extended to them. Y la autoridad le fue extendida. You're not greater than their authority. Y tú no eres más grande que la autoridad. Hence why I love the way it's translated in this book. Y la razón por la cual me encanta cómo está traducido en este Arrogantly. libro. Arrogantly is how it starts. Arrogantemente o presuntuosamente es como comienza el verso. That spirit of arrogance Ese espíritu de arrogancia de has ser led presuntuoso, many away from Yahuwah. ha llevado a muchos que se alejen del camino de Yahuwah And many to death. y ha puesto mucho a la muerte. Because they can't submit themselves to somebody who knows more than them. Porque son personas que no se pueden someter a otra persona que sabe más que ellos, Even if it's for their benefit. aunque sea para su propio beneficio. That's why they say, mightier is the man who can calm or quiet his ruach Por eso es que dicen que Más fuerte. más fuerte o grandioso es el hombre que puede calmar a su rúa than the mighty man who can conquer a city. que el hombre poderoso que puede conquistar una ciudad. Because the quiet ruach man Porque el hombre que tiene una rúa callada can listen and be taught. puede escuchar y ser enseñado. The mighty warrior Pero aquel guerrero, gran guerrero, is rogue, a rebel. es un rebelde He's, as you say, a rebel in mind. y es de una mente reprobada. Or a lone wolf. This is why when you are in a kehillah Y es por lo cual que cuando usted se encuentra en una quejila or a congregation, o en una congregación, it's good that you don't eat from any table. es bueno que no coma de diferentes mesas. If you're eating from a table Si usted está comiendo de una mesa and you're listening to the leaders or the leader, y le está escuchando a los líderes o al líder, if they teach you something wrong si ellos te enseñan algo que está incorrecto and you're still following them, y aún tú le sigues, and if what they're teaching you is indeed wrong, y vamos a decir que lo que te están enseñando es verdaderamente it is incorrecto, of no fault of yours. eso no es tu culpa. The leader El líder takes the hit, es el que va a cargar con la culpa, not you. no tú. Your job was to obey and listen. Tu trabajo era obedecer Y escuchar. y escuchar. But if you start eating from different tables, Pero si comienzas a comer de diferentes mesas, you're gonna want to start picking the bones from here, vas a querer comenzar a coger huesos de aquí picking the bones from here, y los huesos de allí, and you're gonna be in disorder. vas a encontrarte en desorden And a judge. A, Y te a vas a self-appointed convertir- judge. y te vas a convertir en un juez apuntado por ti mismo. And above all that, Y por encima de todo eso, confusion will set. vas a entrar en confusión. And what would confusion breed? ¿Y qué va a traer la confusión? Pride. Orgullo. And pride Y el orgullo will bring division. o el ego traerá división, Which Yahuwah hates. lo cual Yahuwah odia. And is an abomination. Correct. Es una abominación a Yahuwah. So that's the end of that section. Those are all sins Entonces ahí termina esa sección. Esos son todos pecados that lead in direct physical death. que te llevan directamente a la muerte física. Okay, so this next section, Ahora la siguiente sección they're all sins, son todos pecados, but the direct consequence is not physical death. pero la consecuencia directa no es la muerte. The first Por lo example, menos la muerte física. yeah, the first example is going to be Leviticus 18. Y vamos a encontrar el primer ejemplo en Levíticos 18. I'm not going to make you read the chapter. I'm not Oh, going to make you read the no chapter. vamos a leer el capítulo, But I will say, pero sí quiero decir, all the actions in Leviticus 18 todas las acciones en Levítico 18 are sin son pecados. if you break the what's Actual being commandment. issued. If you break the commandment, what's being issued. Si quebrantas los mandamientos o lo que se te ha ordenado. But not one is
worthy of the death penalty. Pero ninguno de estos son dignos de la penalidad de muerte. But I wanted to show that one. Pero quiero mostrar esto. The same can be said for the dietary Leviticus chapter, Leviticus 11. También podemos decir lo mismo de las leyes dietéticas que se encuentran en Levíticos 11. If you eat any of those that are unclean, Si comes de cualquiera de estos que son impuros, you are breaking a commandment. estás rompiendo un mandamiento. But none of them cause you to be put to death. Pero ninguno causa que mueras. At least not in the short term. At least not in the short term. No en el término corto, por lo menos. You know, obviously, some of these foods can cause illnesses. After the fact. Yeah, after the fact. Tienen que But- entender que estas comidas pueden causarles enfermedades a lo largo. But my father, who's a Moed right now, Pero mi papá, que es mi more ahora mismo. and for me, I'm under his household, so Y para mí, yo estoy debajo de so su he would be casa. my chauffeur in this circumstance. En esta circunstancia, entonces él sería mi If he catches me with a baby back rib, Si él me agarra a mí con unas costillitas de cerdos, he could discipline me, él me puede disciplinar, but he couldn't kill me. pero no me puede matar. So now we're gonna go read some other sins that are being committed that don't lead to death. Entonces vamos a leer a continuación otros pecados que hemos cometido, pero que no nos llevan a la muerte. But please, in your own time, Leviticus 18 and 11. Pero Always read quiero that. que en su propio tiempo lean el capítulo entero de Levíticos 18 y Levíticos 11. So let's pick up in Exodus 21, Vamos entonces a pasar al libro de Éxodos, capítulo 21. verses 10 and 11. Shemot, chapter 21, verse 10 and 11. If he takes himself another wife, right? Uh-huh. Okay. Oh, yeah. If he takes himself another wife, her food, her garment, I was just reading it. and her marital rights Shall not. shall he not diminish. Mhm. And if he does not these three to her, then shall she go out free without money. Or get. Beat that, right? You beat that. Éxodos 21, 10 y 11. Wow. Go ahead. Hold on, I gotta check that Si él toma para sí más de una esposa, él no reducirá su comida, ropa o derechos de bodas. Si él no le provee con estas tres cosas, a ella se le dará su libertad sin tener que pagar nada. Derecho de bodas, visitas conyugales. Correct. Without a debt. No, that's not even a get. That's how it's supposed to read, though. Yeah. Conjugal visits. Conjugal visits. Yes. That's what he's trying to say. Visitas conyugales, que es relaciones sexuales. Correct. Where, So where was that? this is Exodus Exodus 21. 21. I just, it's funny because I, So in this one, if you're a husband Entonces, en este particular, si eres un esposo and let's say you are blessed with the opportunity of a second wife, y eres bendecido con la oportunidad de tener otra esposa, your first wife tu primera esposa should not suffer no tiene que por qué sufrir because of this addition. por esta adición, If not, sino she is allowed to leave you ella puede dejarte on the terms that are labeled out con los términos que han sido declarados if they start to be deficient. si ellos comienzan a ser deficientes. This is not required again. Esto no es requerido nuevamente. Yes. Why without money? So without money, this is the way it was explained to me. Can I ask that same question? what was the question? Why without money? ¿Por qué sin dinero? The way it was explained to me, because I asked actually somebody for this. La manera que se lo explicaron a él, porque alguien le preguntó algo similar. When you're marrying somebody, Cuando te estás casando con alguien, you're making an investment. haces una inversión. Back in the day, En aquel entonces, you gave some sort of payment for the woman. usted le daba lo que le decían un dowry o un pago por la dama. So whatever was put into that payment, Así que lo que sea que usted haya ofrecido por ese she pagaré, takes with her. ella se lo lleva con She ella. don't have to give that back or leave it with you. Ella no tiene que regresar ni dejarlo contigo. So if it applies to you, Así que si te aplica, the same circumstance will apply to you. The same conditions. las mismas condiciones deben de aplicarse para ti. But this is according to
someone's explanation to me. I'm not saying this is mine. I'm not taking Pero credit. eso fue lo que me explicó alguien, no estoy diciendo que esto es mi interpretación ni lo que está escrito. But it made sense to me given the cultural references. Pero tuvo sentido para mí debido a la diferencia cultural. If you guys have a better breakdown, then that's y'all. Si los mores tienen algo diferente que agregar, entonces que lo hagan. I like 3 things a man needs to give a woman. Para mí hay 3 cosas que el hombre debe de darle a la mujer. No, not for me. What Scripture says. Lo que dicen las escrituras. Food, Comida, garment, vestuario. and marital rights. Y los derechos maritales o los visitas conyugales, como explicó More anteriormente. Because it says here that if he does not these 3 to her, Porque dice aquí que si él no le puede proveer a ella estas 3 cosas, then she shall go out ella puede entonces dejarlo free without money. Meaning, she libremente. doesn't sin have to tener- be redeemed. Ella no tiene que ser redimida nuevamente, Like Naomi. como Naomi. So, for all you fellas that are out there married, make sure these 3 are covered. Así que todos Facts. ustedes que andan casados allá afuera, por favor, asegúrense de que estos 3 estén cubiertos. It's a double-edged sword for you. Es una espada de doble filo para usted. Because if she knows Torah, if you're doing your job, of course, Si usted conoce Torah y está haciendo su trabajo, and she knows the word, y ella también conoce la palabra, she can use the word against you. ella puede utilizar la palabra en contra tuyo. It's not a threat. No es una amenaza, To her, you are Yahusha. porque para ella tú eres su Yahusha. And that respect is ought to be given. Y ese respeto debe de estar ahí siempre. But Yahusha was faithful. Porque Yahusha fue fiel, You ought to be the same. pero tú también tienes que ser fiel. One more thing. Uno más. If you're on welfare, Si tú te encuentras en lo que le decimos aquí welfare, que es un Ayuda. servicio de parte del gobierno para las personas más necesitadas, if you're married y estás casado, and you are on welfare y tú estás cogiendo welfare, and you're not gonna work, y tú no vas a trabajar, guess who is her husband? adivina quién se convierte en el esposo de tu mujer. The government, The government becomes the wife's Uncle Sam. husband. Papa El said. gobierno se convierte en el esposo de tu mujer. Now you brought a threesome into your bedroom. Y ahora tú hiciste una cama de 3. So if you can't afford a wife, Así que si tú no puedes, Change your life. tener a una esposa, I know, afford a wife. I want to use money. Yeah, si tú change no your life. puedes con el costo de una esposa, You can't be married. no te cases, You're doing her a disservice. porque tú le estás haciendo un daño. You make her a harlot in Israel. I'll say this. Yo diré esto. Let's say I can't afford a wife by myself. Vamos a decir que yo no puedo con los costos de una esposa por mí solo, por mí mismo. But the female that I am enticing, Pero la dama, According. la dama que estoy cortejando, she says that she wants to build with me ella quiere levantar, Oh. crear, edificar conmigo. The wife. and she is willing to work Y ella está dispuesta a trabajar. and she gets a job. Okay. Y ella consigue un trabajo. Now I was making, let's say, $500 a week. Vamos a decir que yo me estaba ganando $500 a la semana. That'll be $2,000 a month. Eso sería $2,000 al mes. Checks out. But she now Pero ella is making $400 a week. está ganándose $400 a la semana. So was that $1,600 a month? Ella está ganando $1,600 In al addition. mes. In addition, now we're Ahora, both making los dos estamos haciendo $3,600 al mes. $3,600 a month. Which is a little more. You can get by on $3,600 a month. Y si usted puede In a lot of places. sobrevivir con esa entradita. It might not be the best lifestyle, A lo mejor no es el mejor Maybe estilo broke. de vida, but you're not gonna be broke pero no vas a estar en olla, no vas a estar sin dinero And you can keep the 3 things. and you can fulfill y puedes cumplir Torah with her. Torah con ella.
See, Absolutely. Baruch Hashem But- Yahuwah. but look how you said that. If she already says she's willing to work, You can't. And you can't force her to work. Well, well, Usted no a woman puede needs. A woman. I would tell you this. He says that you can't force a woman to work. Usted no puede forzar o obligar a una mujer a trabajar. It's told her she does. I'm not saying. She has to work. La mujer de Proverbio 31 A trabaja. Proverbs 31 woman is a businesswoman. Es una mujer de negocios. And the scripture says, I don't remember where, She No picks me a food. acuerdo dónde. the woman with delicate feet La mujer con los pies delicados. or delicate hands, O las manos delicadas. that's in Torah. Que That's, está en la Torah, no me acuerdo dónde. it's alluding to a woman that's lazy. Está refiriéndose a una mujer que es vaga. It says that she's going to be a rottenness to you. Va a decir que, The Deuteronomy 28. creo que es en Deuteronomio 28. que Deuteronomy va a ser- 28, somewhere around 40 something. What does it say? The delicate woman, Ella va a ser una, ¿cómo se dice? mujer delicada. No. What? Oh, ella va a ser el pudre de tu coyuntura. No No. se dice así. The rottenness, el pudre, Oh, yes. I think I found it. Deuteronomy 28:56. Oh, there you go. It's close. Yeah, the tender and delicate woman amongst you. Read that out loud. Get ¿Cuál es el Deuteronomio? ¿Qué creen que es? 28:56. 28, Deuteronomy, Devarim 28:56. Go ahead, sis. You got it there. 28:56? Yes. Okay. The tender and delicate woman among you, who would not venture to set the sole of her foot upon the ground for delicateness and tenderness. See? She's not willing to do absolutely anything. Ella no está dispuesta a hacer nada. Let her finish. Her eyes shall be evil towards the husband of her bosom, and towards her son, and toward her daughter. Deuteronomio 28:56. ¿Verdad? Sí. La más delicada y sensitiva mujer entre ustedes, tan sensitiva y delicada que ella no pensaría ni tocar la tierra con la planta de su pie, despreciará tanto a su propio esposo apreciado, hijo e hija. Continue reading. 57. And toward her young one that comes out from between her feet, and toward her children which she shall bear, for she shall eat them for want all things secretly in the siege and tribulation, in which your enemies shall distress you in the gates, in your gates. 57. Que ella secretamente comerá lo que sale de ella después del parto, y aún a sus propios hijos según les da a luz. Tan desesperadamente hambrienta ella estará en la severidad del asedio y de la aflicción que sus enemigos están infligiendo sobre ti en tus pueblos. Isn't that a curse though? That is a curse. Those are one. No, I'm saying is like, isn't this a curse because of something else? That's what I'm trying to say. Of course. The woman doesn't wanna. A lazy woman then. She's a lazy woman and she doesn't wanna get her hands dirty. What Meaning she doesn't want to work out in the field. people Es don't. habla de la mujer vaga, perezosa, que no quiere ensuciar sus manos ni su pie trabajando allá afuera en el campo. The person that tries to tell me La persona que trate de decirme a mí that I have to provide every single penny que yo tengo que proveer cada centavo in my marriage en mi matrimonio is a liar, es un mentiroso. and the truth is not in you. Y la verdad no se encuentra en ella. When Hawa Cuando Eva o Hawa was taken out of Adam, fue tomada de Adán, what was she placed here for? ¿para qué fue ella puesta aquí en la tierra? Just says To assist. Para asistir. Assist in what? Pero asistirle en His qué? job. What was he doing? ¿Qué estaba Tilling the haciendo él? Tilling the ground. Talando la tierra. You gonna tell me that she was at home doing nothing? ¿Me vas a decir que No, ella se encontraba definitely. en su casa haciendo nada? definitely not. You a liar. Eres un mentiroso. So a lot of people try to say, Muchas personas tratan de decir, you can't afford 2 women. usted no puede financieramente con 2 mujeres. You can't take 2 wives. You can't even afford a whole one by yourself.
No puedes tomar dos esposas porque no puedes ni siquiera con una. You know what? Maybe that man can't afford one whole one by himself, let alone two. A lo mejor es cierto, ese hombre no puede mantener a una conti más dos. But if he's making $500 Pero si él está haciendo $500 and the second one is making y la $400, segunda es de 400 and now the third one is bringing another $400, y tal vez una tercera trae otra 400. that's a lot of dollars a Son month muchos dólares al mes to put in one pot. para poner en una sola olla. That is what patriarchal marriage is about. Extending and expanding your tents. Y es lo que y de eso es que se trata el matrimonio patriarcal, de extender tus tiendas. Being that she wants to, that she works. She Being that she has works. Siempre y cuando ella pueda trabajar. now. She ought to work, but she can't. I said don't force her to work. These days, Ahora en estos días, en estos tiempos, the woman doesn't even have to leave the house to work. la mujer no tiene ni siquiera que salir de su casa para poder trabajar. You want to know something easy? ¿Quieres saber algo fácil? Let's say she can make a couple dollars a day. Vamos a decir que solo se ganan unos cuantos dólares al día. You don't want to know how easy that is? ¿Quieren saber qué tan fácil es esto? Go to Ross. Váyase a la tienda Ross. Go to Marshall's. Váyase a la tienda de Marshalls. Go to Burlington Coat Factory. Váyase a la tienda de Burlington Coat Factory. Buy a few shirts, Se compra unas cuantas camisetitas, a few pair of pants, unos cuantos pantaloncitos, a few skirts, a few dresses. algunas faldas y vestidos. And if you're paying $10 for it, Y si pagaste 10 por ellas, put it on eBay for 15. póngalo en el internet por 15. Put it on Amazon Well, whatever. or Póngalo wherever en you estas redes want. que le permite vender. That's working. Eso es trabajar. There is no excuse for you not to help your each woman. No hay excusa, mujer, para usted no ayudar a su ish. My sister here, Malka, Mi hermana Kimaka is the prime example of what a Eshet Chayil is supposed to be. es un ejemplo de lo que tiene que ser la mujer de Proverbios 31. We were having this conversation earlier this week Y tuvimos esta conversación al principio de esta semana, because she feels convicted, porque se siente convencida. and that's why she wants and she loves to help out her husband. Y es por eso que le encanta y ama ayudar a su esposo. Who doesn't want a woman that wants to help her husband? ¿Y qué hombre no quiere una mujer que se deleite en ayudar a su esposo? Only a very macho man. Solamente un hombre que es muy machista. Now, Ahora, if the man does not want her to work, si el hombre prefiere que ella no trabaje, that's his rule in his house. eso está bien, es su regla en su casa. But don't tell me that that's a commandment for every house. Pero no venga y me diga que es un mandamiento no, para toda Not casa. at all. Porque no That'd lo be on the es. base. Es lo que estamos explicando. All right, so same chapter, verse 20. Oh. Exodus 21:20. Éxodos 21, 21, 21, 20. 21, 20. The life serve. That's sweet. That's dope. Man, Baruch Hashem Yahweh, where we at? 21:20, brother. Same book. 21:20. Yep. Just go a couple verses. Gotcha. Shemot 21:20. Éxodos 21, 20. And if a man smites his male aved servant, or his female aved servant, with a rod, and they die under his hand, he shall He shall be surely punished. be surely punished, not put to death. No, because you can't get killed for killing your property. Si una persona golpea con una caña a su siervo o a su sierva tan severamente que muere, él será castigado. Now, again, different circumstances. Nuevamente, esas son circunstancias diferentes. This is not biblical slavery. Esto no es esclavitud de la Biblia. These are
servants. Estos son siervos. These are people who had no other opportunities. Estos son personas que no tuvieron otras oportunidades. Or, O, being your servant, siendo tu siervo, gained opportunities in life. pudieron encontrar oportunidades en su vida. Remember the fortune that you win when you serve 7 years for a Hebrew Recuerden la master. fortuna que usted puede ganar cuando le sirve a alguien por 7 años. You get a house, Una casa, a plot of land, una tarea de tierra. and if you're a man, Y si eres hombre, you get to pick from the daughters of the master for a wife. puedes escoger una de las hijas del Adón como esposa. And if you found them to be pleasing with you, Y si tú les encuentras que son amables para convivir con ellas, you can attach yourself to that family puedes tú adherirte a esta through a familia blood oath, a través de un pacto de sangre which is literally nailed to your ear. que es literalmente clavado a tu oreja. Now, I personally, Yo, personalmente, if I were to hear this in their time, si quiero, if you what? I was in their time and I heard this, Si yo hubiese estado en este tiempo cuando escuché esto, I would feel a type of way. yo me hubiese sentido de alguna manera. Because a life is a life. Porque una vida es una vida. But Pero since I'm not in that time, como no me encuentro en esos I have to tiempos, see it within those customs and rules. tengo que ponerme en ese lugar, en esas costumbres y esas reglas. That is your property. Ella es tu propiedad. You can do with that what you must. O el siervo es tu propiedad, tú puedes hacer Feel how como- you feel about that. No importa cómo usted se sienta. I think that it says here that he shall be surely punished. Dice aquí que seguramente será castigada. I think these were the times when jails would have been a good time, Oh yeah. Creo que en estos tiempos Oye. hubiese sido bueno tener cárceles. because he's not They already had he's jails. not he's not being put to death. I mean, at least when they wrote this, Yeah, but There was no jail in the wilderness. I don't know. Not in the wilderness. yeah, In Midian there was. No, there is a. I forgot what scripture was it that it tells you Outside I can. grab him and hold him. Take hold of him. That's basically arresting the person until they bring him up to the judges. So there was arrest. It might not have been, In a building. a lo mejor en estos tiempos había causa de arresto. Quizás no tenían un edificio con rejas. Maybe they didn't have a physical building with bars, but people were getting arrested when atrocities were made. Or offenses. Personas sí fueron arrestadas cuando cometían diferentes errores. Because how else would you punish somebody for killing their event? Well, if you read that chapter, you pay a fine. El hermano pregunta, ¿cómo deberías ellos castigar a la persona por matar su siervo? You pay a Y fine. el hermano dice que fue pagando una multa. Because on the next one, Porque en el próximo verso, verse 22 says, en el verso 22 dice, if men fight and hurt a woman with child, That's the one I told you guys about. so that her child departs from her, Miscarriage. and yet no harm follows, even he shall be surely punished according to what the woman's husband will determine, and he shall pay as the shoftim determines. Now read the next So- one. Read the next one though. And if there is any injury, then you shall give Haim for Haim, then I and I So for if you cause a woman to give birth, to lose her. to lose the baby. lose the baby, not give birth. No. So you hit her. She goes into labor. That's what's happening. And labor is induced by the physical trauma. Okay, so a miscarriage. No, not a miscarriage. A woman who gets hit and labor is induced. If one's a miscarriage, harm, life for life. If one is induced and no harm is done, not a miscarriage, just the baby's premature. Yeah. He gets to pay a price determined by the judge or the husband. No, it says so that the child departs from her. And yet no harm. Yeah, departs from her, meaning from the womb. Yeah, so induced trauma. Induced And then trauma. she doesn't die, and no harm follows to her. Or the child. I don't know. I don't know about the child. I think it's the woman. I think it's if no harm follows her. No, because it talks about the baby. The next verse talks about the baby. Remember, this is a separate kind of pretense. I'm not talking about the servant. This is a new situation. Yeah, let's look at this. That's crazy though. That's why I told you guys when I spoke to Roberto. Seguimos. Okay, let's go. All right, continue.
All right, Deuteronomy 19, 4 through 7. You can translate that. So the Spanish people lost that. Sorry. It's all right. Because when you guys are talking, I can't. No, we is that we were we didn't want them to hear that Yeah. anyway. Oh, Deuteronomy Deuteronomy 19, 4 through 7. Deuteronomio 19 del 4 al 7. Devarim. Oh, I'm on Shemot. 19. 4 through 7, you said? Yes, sir. And this is the case of the killer who shall flee there, that he may live. Whoever kills his neighbor ignorantly, whom he hated not in times past, as when a man goes into the woods with his neighbor to cut wood, and his hand swings with the axe to cut down the axe tree, and the head slips from the handle and strikes his neighbor so that he dies, he shall flee to one of those cities and live, lest the revenger of the dam pursues the killer while his heart is hot, and overtakes him because the derech is long, and slays him, whereas he was not worthy of death, because he hated him not in times past. Therefore I command you, saying, you shall separate 3 cities from yourselves. That's what you were talking about. Your man is on the run. Is that it? Yep. Yep. Yes. Deuteronomio 19, 4 del 4 al 7. El homicida que vivirá si huye hacia allí es alguien que ha matado accidentalmente a su fraterno, miembro de la congregación, quien no le odiaba en el pasado. Como si un hombre va al bosque con su vecino para cortar leña, y al dar un golpe con el hacha para cortar el árbol, el hierro del hacha vuela fuera de su mango, golpea a su vecino y éste muere. Entonces él huirá a una de estas ciudades y vivirá allí. Para que el vengador de la sangre en el calor de su corazón no pueda perseguir al homicida, porque el camino es largo, y lo golpee de muerte, a pesar que no merecía morir, puesto que no lo odiaba en el pasado. Por esto le estoy ordenando que aparten para ustedes mismos 3 ciudades. Okay, so a holding. Someone who kills someone by accident, you can prove it was by accident, Si alguien mata a alguien accidentalmente, but they fled, for lack pero of better words, huyen a fugitive. de la escena, This person doesn't get put to death for this act, esa persona no será puesta en but he is detained. pero será detenida, Mercy. That is mercy. porque eso es misericordia. Deuteronomy 22. It says that, hold on, it says that the man should flee So that's Dice que el all. hombre debe de huir, Yeah. so that his family para que su Doesn't get hands familia, on. that wants revenge for the blood del que murió, que quiere venganza por esa sangre, can't follow, no pueda seguir, because the way to that city is so long, porque el camino hacia esa ciudad es tan lejos, and if he does do it y si él lo hace, and smites him to kill him, y lo golpeó para matarlo, what he did was not worthy of death, lo que hizo no fue digno de la Because he didn't muerte, hate him. because he didn't hate him in the past. They were friends. porque él no lo odiaba en el pasado, They're eran just amigos. associates. Now there's a commandment Ahora hay un mandamiento, where you have to be 3 cities away. donde dice que tienes que encontrarte 3 ciudades. So Yahuwah forbid I make a mistake and harm my brother at work. Entonces, que Yahweh no lo quiera, yo hago un error y lastimo a mi hermano en el trabajo. I would have to leave, let's say, to 3 states, no cities. Daytona, no cities. No, tendría que irme a 3 ciudades de aquí. You gotta go to Aruba. But the problem, no, let me finish. Let me finish. At those times, it would be me going to Daytona. En esos tiempos era como That's yo 3 irme a la That's ciudad de about, Daytona, about 3 cities away. que son como las 3 ciudades de aquí.
But right now, we're in 2020. Estamos en el año 2020. I will have to go 3 countries away. Tendría que viajar a 3 países de aquí. I got a lot of brothers and sisters. Exactly my point. Ese es mi punto. Gotta go to like. You know, I would, go to Europe or somewhere along those lines where Tendría que They'll ir a have to- Europa o algo por ahí. they'll have to think about it 3 times before they want to take that trip Donde los to familiares tendrían que pensarlo 3 veces antes de tomar ese viaje to para buscarme y what's the word? vengarse. Extract revenge. extract Wow. it, The Rahamim is not even for the person that killed. no. El Rahamim no es para la persona que mató, sino para los The familiares. Rahamim is for the family. people. Yeah, because they're burning in their hot lead. Porque ellos están quemándose en su And corazón. Yahuwah knows what a person can do out of ignorance or out of emotion and Y Yahuwah pride. sabe lo que una persona puede hacer cuando está en sus emociones, cuando está en su ego. Wow. Yahuwah's told. Yahuwah es todo. Deuteronomy 22, 13 through 19. I'm just bringing out the good stuff. Deuteronomy 22. Yeah, 13 through 19, sir. Deuteronomio 22, 19, ¿no? 13, 13 through 19. 13 to 19. Ajá. Deuteronomio 22, del 13 al 19, gracias. No problem. Devarim, chapter 13, 22. del 22. 22, verse 13 through 19. If any man takes a wife and goes into her and hates her It was bad. and makes abusive charges against her and brings up an evil name upon her and says, I took this woman, and when I came into her, I found her not a virgin. Then shall the Abba of the damsel, the father, and her Ima, mother, take and bring forth the tokens of the damsel's virginity to the Zechanim, the judges or the elders of the city in the gate. And the damsel's Abba, Oh, wait. The token of virginity is blood on the sheets from the first night. Y que la señal de virginidad es la sangre en las sábanas. Can we read la verse primera for noche. verse instead, okay, please? Mommy, read verse for verse. I don't know what it is. Start on verse 14. and go through 14. 14 and 15. Yeah. Hablamos de 13. do those Okay, He's things. already- he's already 13. 13, start. Ella va a comenzar el verso 13 para que Nando pueda explicar línea por línea. Oh, go ahead. Si algún varón toma una esposa Mhm. y se llega a ella y luego la odia Keep going. 14. y hace cargos abusivos en contra de ella y levanta un nombre malvado sobre ella y dice, yo tomé a esta mujer y cuando me llegué a ella encontré que no era virgen. 15. Entonces el Abba de la doncella y la madre tomarán y traerán las señales de virginidad de la doncella a los sejanim, a los ancianos de la ciudad en la entrada. So that's what the virgin token is. It's the blood on the sheets of the first night. Esa es la señal de la virginidad. If you took her as a virgin. Si ella era virgen cuando tuvieron relaciones la primera noche. She doesn't have to be, you don't have to marry a virgin. But if you do, that's your No token. tienes que casarte necesariamente con una virgen, pero si te casaste con una virgen, casi siempre esa es la señal. That's another myth that we like to speak. Esto otro mito que nos gusta aclarar. Some teach that you have to get a virgin. Some teach. Algunos enseñan que tienes que casarte con una virgen. That'll be dope. Yes, I mean, I'm not gonna say, I'm not, better for you, Yeah. Sería bueno, es mejor para ti, but it's not a commandment. pero no es mandamiento. 16. And the damsel's Abba shall say to the Zechanim, the elders, I gave my daughter to this man to be a wife, and he hates her. El Abba de la doncella dirá a los ancianos, yo dejé que mi hija se casara con este hombre, pero él la odia. And see, he has made an accusation against her, saying, I found not your daughter a virgin, and yet these are the tokens of my daughter's virginity. And they shall spread the cloth
before the zechanim of the city. Así que él ha traído falsos cargos que no encontró evidencia de la virginidad de ella, aunque aquí está la evidencia de la virginidad de mi hija. I know this sounds crazy. Ah, I have a you want to something. stop it though? Yeah. I So want to finish the verse. okay, go ahead. I'm sorry. Y ellos pondrán la tela delante de los ancianos del pueblo. I know this sounds crazy. Sé que esto se escucha como una locura, But remember what's at stake here. pero recuerden lo que está en riesgo aquí. Put yourself in the position of this father and mother. Ahora pónganse en la posición de este padre y de esta madre. You raise up your daughter Tú criaste a tu hija to be a good woman, para que fuera una buena mujer to save herself. y que se guardara. And now you give this blessing to a man, Ahora tú le entregas esta bendición a este hombre, which back in the day was usually he was given to a family that you knew the report. que en estos tiempos o aquellos tiempos casi siempre se le daba a un hombre de una familia que usted conocía o conocía el reporte de la familia. For this woman to come out not a virgin, for example, Para que esta muchacha entonces ahora de repente no sea una virgen, the shame la brought by the vergüenza action que ella le trae a través de esta acción is worthy to have the family cut out for the kingdom. es digna de entresacar a esta familia de la comunidad. Not just the woman, but the family, No solamente a la mujer, pero la familia, because they acted deceitfully porque actuaron And they raised a engañosamente and they raised a harlot in Israel. y criaron a una ramera en Israel. Such an offense. Tal es la ofensa. I cut it out, but it is worthy of death. That's actually one of them that's worthy for death. Este es uno de los So- pecados que son dignos de muerte. So it sounds crazy, but it's more Se escucha como impactful. una locura, pero es más impactable We're talking about your word porque estamos hablando de la palabra, And your- de tu palabra and your reputation, y de tu reputación, which, as we know in Scripture, lo cual conocemos en las escrituras. is the most important thing. Es lo más importante. So, like they say, make your yes yes and no no. Por eso siempre decimos que tu sí sea un sí y tu no sea un no. But if you always have a lie or a bad reputation, Pero si siempre hay una mentira o tienes mala reputación, you're like salt with no flavor, eres como la sal que ha perdido su sabor, worthless. que no vale nada. Now, what if the man was so evil Pero ahora, pongamos esta situación. ¿Qué tal si el hombre es tan malvado that he changed the sheets? que él cambió las sábanas? Right? Or burn them. No, it can't happen, and I'll tell you why. The custom was that on the night of the wedding, the La first hermana, man- la hermana dice que no podía pasar porque como costumbre de la cultura, la noche que ellos, la primera noche. la primera noche que ellos, how you say, Consumen el matrimonio. Consumían el matrimonio. consumían el matrimonio, It had to be in her father's tent. tenía que ser en la tienda de su padre. And he will keep the sheet. Y él se queda con how you say, Sábana. con la sábana From that night. de esa noche. And then they part ways the next day or after the party that week. Y después ellos se van, como le dicen, a luna de miel después de esa noche. So if any reproach come against his daughter, this is how he can prove that she was a virgin when he gave it. Él se queda con eso porque eso es la prueba por si acaso se levanta una columna contra calumnia en contra de su hija. Él tiene la prueba que su hija era señorita. That's why you don't give the cookie and the gold. That's right. Speak to me in That's English. why the ladies don't give you can't give the cookie Anywhere. to your boyfriends until you get Oh, of married. course, that's a Por fact. eso que nos deben de entregar, como dice la pila, la galletita a cualquiera por ahí. Or even to the person that you're gonna marry. Y aún tu prometido, puede ser tu prometido, pero es que es el testigo de que si ustedes lo hicieron por ahí, aunque tú te vas a casar, que él se devuelve y diga ahora, no me quiero casar, tú no eras virgen. ¿Dónde está el testigo? I mean, en esos tiempos, ahora es muy Amén. diferente, pero This is why para you the don't- Jewish custom that I read, so, Es la costumbre de los judíos. this is why not the shit. sex doesn't constitute marriage. Y es por eso que esto es otra evidencia de que el sexo no constituye matrimonio. Marriage constitutes. The marriage is stamped with sex. It's solidified through
Marriage is solidified through sex, but is not established through sex. El matrimonio es solidificado a través del sexo, es decir, consumido, hecho pacto con el sexo. With blood. Pero no, el sexo no With blood. constituye matrimonio. It's a blood covenant. Y es un convenio de sangre. That's why it's ideal. Por eso, como dice el hermano, It's ideal to have a virgin. it's Por eso es ideal que usted, si puede, se case con But una virgen. I'll give you an example Pero daré un ejemplo. where it's okay if it's not. Pero te daré un ejemplo donde está bien que te cases con una persona que no sea You virgen. take a woman who has no covering, Porque si tú tomas una mujer que ya no tiene cobertura and she's looking for a covering, y ella está buscando una cobertura and she tells you, y ella te dice, take me as a wife, tómame como esposa so I can bear up seed for you. para yo That's poder the same. levantar simiente para ti. That woman may have previous husband before you, A lo mejor esa mujer tuvo otros esposos antes de ti is a widow, o es una viuda or was never claimed by her to be, her erozine. o nunca fue reclamada por su prometido. That's beautiful way to put it. Get to raise seed for you. Baruch Hashem Yahuwah. Let's talk. So there's mercy both ways, but ideally get a virgin. Hay misericordia de las dos maneras. Verse 18. ¿Dónde estamos? 22:18. And the Zechanim of that city shall take that man and discipline him. Not kill. Y los ancianos del pueblo tomarán al hombre y lo castigarán. And they shall fine him 100 shekels of silver, and give them to the Abba of the damsel, because he has brought up an evil name upon a virgin of Israel. And she shall be his wife, and he may not put her away all his yamim days. Liable to use incorrectly. So Wait, When she gotta translate. Y lo multarán con 100 shekels de plata, 100 monedas de plata que darán al aba de la muchacha, porque él ha difamado públicamente a una virgen de Israel. Ella permanecerá como su mujer, a él le estará prohibido divorciarse de ella por el tiempo que él viva. okay, so the family can't feel like disrespected that he lied on her and Nope. be like, give me back my kid. Entonces la familia, ella pregunta si la familia entonces después de haber sido difamada la doncella no puede decir, tú sabes qué, preferimos que nuestra chica se regrese con nosotros. unfortunately, Desafortunadamente, when the covenant is made, cuando el convenio o el pacto fue hecho, the covenant is made. ya fue hecho. Let's fast forward to 2020, Vamos a adelantarnos y entrar en la era del año 2020. and this happens. Y esto acontece. What woman in her right mind would want to return to this man? ¿Qué mujer en un estado de mente correcto quiere volver con un hombre que acaba de hacerle eso? It's sad. But here's the issue. Pero entonces aquí está el problema. He made a promise. He is her Adon. Él es su amo. She has to submit. Y ella tiene que someterse. You're taking it way. Now you're right, but that's way too far. It's as simple as this: the greatest discipline for that man Él dice que el hermano lo está poniendo sí en términos correctos, pero muy adelantados. Just Él to dice, learn to love her. is this woman. Correct? Is this Yeah. woman? The greatest discipline for this man is la this disciplina woman, más grande para este hombre es amar a esta mujer. because now he's forced Porque ahora él está obligado to have a hava for a woman he hates, de tenerle amor a una mujer que lo and all that constitutes. y todo eso constituye. So his greatest punishment now is the woman he tried to put away. Entonces el castigo más grande para él es ahora esta misma mujer So que él trató de dejar. So even if you say fast forward to 2020, Así que aunque usted diga vengamos a la época de ahora, it's a mercy for you, not her, es una misericordia para because usted you get rid of her. y no ella. ¿Por qué? You wanted to get rid of her in the first place Porque tú querías deshacerte de ella en el primer for momento, whatever wicked reason. por cualquiera perversa razón. Now you're forced to be a Yahusha Ahora te es obligado a convertirte for her sake. You're en 100% Yahusha por su causa. you're 100% correct. Tú estás 100% correcto, But that wasn't the point that I was bringing out. pero Oh, no era my el bad. punto Nah, I que yo apologize. quería hacer. No, you straight, Me because it was disculpo. correct.
the point that I was bringing out El is, punto que yo quería traer era, and I say unfortunately because it actually does make the woman look inferior, y digo desafortunadamente porque sé que hace aparentar que la mujer es inferior, because it's not even asked whether if she wants to return or not. porque como leemos aquí, a ella ni siquiera se le pregunta si ella quiere regresar con este hombre o no. But the whole situation is Pero la situación aquí es, the same way the man is supposed to be in subject to the Mashiach que de la misma manera que el hombre tiene que estar sujeto al Mesías, is how the woman is supposed to be in subject to the man. es como la mujer tiene que sujetarse al esposo. And at times, it does make it seem very difficult. Y hay momentos donde sí se ve muy difícil, That's difficult. muy dificultoso. But Yahuwah is not wicked in any of his ways. Pero Yahweh no es malvado en ninguno de sus caminos. And if in fact Y sí ciertamente, this woman goes back esta mujer se regresa and this man hasn't changed, y este hombre no ha cambiado, he will continue the pattern to the point él va a seguir con el mismo hábito hasta el punto that the Zechanim will separate her from him. donde los ancianos sí se llegan a enterar, la separarán de él. He will probably find a loophole, Él encontrará una manera de salirse de eso, how we saw here. Yeah. como lo Let it vimos go. por experiencia nosotros. No, how we saw here in scripture where he's not gonna probably give her the provision. Yeah, that's what I'm saying. That's a loophole. Van a encontrar una manera, como cuando leímos anteriormente, donde las tres cosas que un hombre tiene que proveerle a una mujer. And then she she'll will be call gonna her go father. freely. Entonces en ese momento entonces ella podrá llamar a su aba. And then the father will go again to the Y Zechanim, el aba de nuevo se presentará delante de los ancianos del And- pueblo. and they will make the decision to separate, Y ellos tomarán la decisión de separar, not her. no él. Hopefully he's not that wicked. But like I said, because if this man is actually a man of Yahuwah, Entonces este hombre es un hombre de Yahuwah. and men of Yahuwah make mistakes. Y sí, los hombres de Yahuwah también hacen errores. Number one. Men of Yahuwah commit atrocities, Y cometen atrocidades. Sadly. but they can repent Pero sí pueden arrepentirse. and they can change their ways. Y pueden cambiar They sus can be- maneras. You can get better. And this man here, after receiving the woman again in his house, Y este hombre aquí, después de haber recibido a la mujer nuevamente en su casa, after he saw the wickedness that he tried to do to her, después de ver la maldad que él trató de hacerle a ella, which didn't prevail, la cual no prevaleció, can actually see Yahuwah's hand working in his life. puede entonces ver la mano de Yahuwah trabajando en su vida, obrando en su vida, And then treat her like the woman that she is and provide for her the way he is supposed to. poder así tratarla como la mujer que ella es y proveerle como debe. He's giving him time. Le está dando tiempo, Rahamim. Rájame misericordia. Time. Time is key. This is told now to continue. Romans 3, 1 through 8. I'm enjoying this very much. Romanos 3 del 1 al 8. Let's give you the last example. Y este es el último ejemplo. No, I actually like today's teaching. Romans. Chapter 3, verses 1 through 8. I thought about you when I read this. And I'm not gonna lie to you. Romanos 3 del 1 al 8. I'm gonna have to shoot something I said. Yeah. Am I correct? 1 through 8, huh? Yes, sir. This is a tough chapter right here. Esto es un capítulo difícil Oh aquí. man. Hold I on. thought about you. Thanks. This is a I'm not- very, I literally, the first person that's up in my head. really tough chapter here. It's a sad chapter. He doesn't even want to read it. Oh boy, go ahead. Romans chapter 3, verse 1. No one. Chapter 3, verse 1, yeah. Oh, I thought you said from 3 to 8. No, from 1 through 8. One through eight. I'm sorry. Chapter 3, you're correct. I apologize.
What advantage then has the Yahudi? Or what profit is there in Brit Mula, the circumcision? ¿Cuál es entonces la ventaja del Yehudí? ¿Cuál es el beneficio de su Brit Milá? Much in every way, primarily because they were the first to be entrusted with the oracles of Yahuwah and the first to believe in his word. Grande en todo sentido y en primer lugar porque ellos fueron los primeros a los que se le confió la palabra de Yahuwah, los primeros en creer en su palabra. For what if some did not believe? Shall their unbelief nullify the emunah of Yahuwah? Pues que si algunos de ellos no creyeron, la incredulidad de ellos anulará la emuná en Yahuwah. By no means. Yes, let Yahuwah be emet, but every man a liar. Facts. As it is written, that you might be proven Zadik by your words and triumph when you judge. De ninguna manera, si Yahuwah es Emet, pero todo hombre mentiroso, como está escrito, para que sea probado Sadik, justo en sus dabarim, sus palabras, y venzas cuando juzgues. But if your unrighteousness establishes the Zedakah of Yahuwah, what shall we say? Is Yahuwah unrighteous when he inflicts wrath? I speak as a man. Y si nuestra iniquidad establece la sedaka, la justicia de Yahuwah, ¿qué diremos? ¿Será injusto Yahuwah cuando da castigo? Hablo como hombre. By no means. For then, how shall he judge the Olam Hazeh, the present world? En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Yahuwah el Olam Hazeh, el mundo presente? For if the emet of Yahuwah has increased through my lying nature for his tifereth, why am I still judged as a sinner? Porque si la Emet, la verdad de Yahuwah, creció para su tiferet, su gloria, aún por mi naturaleza mentirosa, ¿por qué aún así yo soy juzgado como pecador? And not rather, as some slander us by reports, and as some affirm that we say, let us do evil, that Tov may come. Their condemnation for this is Leolam Vaed, forever and ever. Y no como se nos calumnia, y como algunos afirman que nosotros decimos, hagamos el mal, el ra, que venga Tov. Hara, supposed to be, that's easy. Sí, aquí dice mal, ra. Que venga Tov, que venga lo bueno. La condenación por esto es Leolam Vaed, para siempre. One more verse? It's to It's 8, yeah. Yeah, that's it. That's it, yeah. So I just wanted to say with this, many times Quería decir con esto, muchas veces we try to justify our evil. Nosotros tratamos de justificar nuestros malos hechos, maldades. Yahuwah just told doesn't kill us. Yahuwah simplemente es bueno porque no nos has matado. And even more told, Y hasta más tov because of Yahusha, por Yahusha. we have people or brothers in the faith Tenemos personas y hermanos en la emuná, en la fe, that don't carry out the righteous judgment that's due. que no rectifican el juicio que deberían de tomar. But never ever Pero nunca think that if you do something wrong and good comes of it, piense que si tú haces algo mal
pero algo bueno viene atrás de eso, that Yahuwah is going to see that and bless it. que Yahuwah lo verá y lo bendecirá. I'm going to give you a modern example. Yo te voy a dar un ejemplo moderno. You rob a food market, Tú Robas un mercado. robas un mercado, but you give all the food to the homeless. pero le da toda la comida a los desamparados. The outcome was good, Lo que ha acontecido después del robo fue algo bueno, but what you did was lotov. pero lo que tú hiciste fue algo malo para buscar la provisión. No blessings will befall your hand, No hay bendición en las manos tuyas, only judgment. solamente juicio. So I choose these examples, Yo he escogido estos ejemplos, both the ones in the first section los dos, el primero de la primera sección, which was sins that lead to direct judgment of death, que fueron los pecados que llevan al juicio de la muerte directamente, which is of the flesh, the physical death, que es la muerte física de la carne, and actions or sins that don't lead to the physical flesh. y acciones o pecados que no llevan a la muerte física. I chose these because it gives a big enough sample size Escogí esto porque da un ejemplo bastante grande y amplio to gauge the characters, para uno ver los, how do you say characters? Característicos, no. personality, Las personalidades de las personas que cometen estos pecados, the effects on the community or family unit, las causas secundarias a la comunidad, and the long-term effect of said sins in either category. and the long term Effects of either sin, long-term effects of the sins in either category. y los efectos secundarios por largo de los dos Clases de pecados. clases de pecados, ahí se categories, Categorías. de las categorías. So take note of the differences Toman notas de las dos cosas diferentes and ask the most important question. y pregunten la pregunta más importante: Why? ¿por qué? The short version of this La versión corta de esta respuesta, is sins that get one killed y que es los pecados que pueden one ourselves or one Que person, nos llegan a la muerte. one kill ourselves, que pueden llevarte a la muerte de la carne, have consequences that affect people outside of the sin. que le da efecto a las personas fuera del pecado. Sins that don't lead to death Pecados que no llevan a la muerte only affect the sinner. solamente afecta al pecador. Yah allows forgiveness for the person, Yahuwah ha permitido el perdón de la persona, but not the group. pero no el grupo, Because like an illness, porque como una enfermedad, sin or evil pecado o maldad spreads. se riega, Think COVID. se riega. Think of COVID. Piensen como las enfermedades de hoy en día. If it's not contained, Si no es contenido, it would lead to mass destruction and disorder. llegará a una destrucción masiva. So Right? that's the difference between the sins that have the direct capital punishment Esas son las diferencias del pecado que tienen la pena de muerte and those who do not. y las que no. I hope you find yourselves committing the one in the second, not the first. Espero que ustedes encuentren, si van a pecar, que pequen los pecados que están en la segunda categoría, So No pecan. pero no pequen I did. de ninguna categoría. So, but fear not, Pero no temen, because we have the beautiful assurance porque tenemos la seguridad más linda that's written in Galatians que está
escrito en el Sefer Galutia, en el libro de Gálatas, chapter 3, capítulo 3, 13 through 15. 13 al 15. And we're going to turn to that. So if you were scared at any point, So, si ha tenido miedo en cualquier momento de esta enseñanza, that's good. That's the wisdom eso es bueno, eso es la sabiduría growing in you. Desarrollándose en ti, Because the beginning of wisdom porque el comienzo de sabiduría is the fear of Yahuwah. es el temor a Yahuwah, But it's not all just fear. pero no es todo temor. What we at? Galatians 3, 13. 13 through 15. This was actually really pretty. Galutia, verse 3, verse 13 through 15. Correct. Chapter 3. Yes. You said verse. Chapter 3, verse 13 through 15. Mashiach has redeemed us from the curse of the Torah, being made a curse for us. For it is written, cursed is everyone that hangs on an AIDS tree, that the bracha upon Abraham might come upon the nations through Yahusha HaMashiach, that we might receive the promise of the Ruach HaKodesh through emunah, faith. Israelite brothers, I speak after the manner of men, even if a brit or A pact. covenant is a man's covenant, brit, yet still if it is confirmed, no man sets it aside or adds to it. It was up to what? Up to 15. All right. Yahusha HaMashiach nos ha redimido, perdón, estamos en Gálatas, capítulo 3, verso del 13 al 15. Yahusha HaMashiach nos ha redimido de la maldición de la Torá, haciéndose maldición por nosotros, porque está escrito, maldito es todo aquel que es colgado de un árbol, a fin de que es braja hecha sobre Abraham, pudieran alcanzar a las naciones a través de Yahusha HaMashiach, para que pudiéramos recibir la promesa de la Ruach HaKadosh a través de emunah. Fraternos israelitas, hablo a la manera de los hombres, incluso si un brit, un pacto es un brit de hombre y además está ratificado, ningún hombre lo echa a un lado o le añade nada a esto. Amén. So, Pues, I want to bring to light, yo quiero traer a la luz, no act is without consequence. no hay un hecho que no tiene consecuencia. However, Ahora, the judgment of said acts is not all the same. los juicios del acto, de los hechos, no son todo igual. I relate sin to bullet sizes. Yo comparo los pecados con los tamaños de la amunición de una arma de fuego o balas. Any bullet size is capable of killing a man. Cualquier bala, no importa el tamaño, es capaz de matar a un hombre, But they're not all made equal in their abilities. pero no todos son hechos igual con sus habilidades. In like manner, En igual, all sins lead to death. todos los pecados llevan a la muerte, But the various types of sins pero los diferentes tipos de pecados can lead to your death, puede llevarte a ti a la muerte, the death of your generation, la muerte de tu generación, cause problems for you, causar problemas hacia ti or problems for your entire family or tribe. o problemas a tu
casa entera o a tu tribu. So when presented Cuando es presentado with the lesser of two evils, con lesser of two evils. Lesser of two evils, ma. Me, lesser of two evils, los menores de los dos males, Los menores. los menores, el menor de los dos males. you already lost Ya tú has perdido. because you're still picking evil. Porque tú aún estás eligiendo la maldad. Because you were led by a desire or a temptation. Porque tú fuiste llevado por una tentación That is common to man, que es muy común al hombre. as we read in 1 Corinthians 10:13. Como lo leímos en Primera de Corintios 10:13. And it led you down a hole. 3:13. No, 10:13. No, I was right. 10:13. Read that earlier. And it- And it leads you down a hole y te lleva a un hoyo that benefits you none. que no te beneficia. Ultimately, let's Amén. No, that's ending. Ultimately, últimamente, let's live by these verses. vamos a vivir por estos versos bíblicos. The first one is 1 Corinthians El primero es Primera de Corintias 15, 15:33. 15:33. and we're about to Primera close. de Corintios. Oh no, this is 8. We're about to close with this last three verses here. 15:33. Mhm. I'm ready. Corinthia Aleph 15:33. Mhm. Be not deceived. Evil company corrupts 12 manners and habits. No se engañen. Las malas compañías corrompen las maneras y costumbres buenas. So, fun fact, Es un hecho chistoso. having good company allows you to keep the Tov mitzvot. Teniendo buena compañía te ayuda a guardar los mandamientos. The opposite is true. Y lo opuesto es real. So, the saying, Es lo mismo. show me who you call friends, Enséñame a quién tú llamas amigo and I'll show you who you are. y yo te enseñaré quién eres tú. Next one, 1 Corinthians Próximo. Primera de Corintios, chapter 10, capítulo 10, verse 23. verso 23. All things lawful in Torah are permitted for me, but all things are not profitable. All things lawful in Torah are permitted for me, but all things do not build up my emunah. Sorry, is that this It's one off has again. no, this one has I guess it's missing verse 23. You want to read it from the Reina Valera, Ak? Corinthia Aleph, right? Corinthia Aleph. 10:23. That's funny. It goes from 22 and then it goes here to 24. I guess Maka figured it out. Increíble. Read it word by word. Or just get it, you don't got Reina Valera? I got the Reina Valera. I got it right here. Todas cosas lawful in Torah que es Son permisibles en la Torah. permisión en la Torah, you don't have that one, babe. are permitted for me, Son permitidas para mí, but all things pero no todas las cosas are not profitable. son de provecho. All things lawful in Torah Todas las cosas que son permisibles en la Torah are permitted for me, son permitidas para mí, but all things do not pero no todas las cosas
build up my emunah. edifican mi emuná. So in addition to the first verse, I Así gave, que en adición al primer verso, keep good company manténgase en buena compañía and know your limits. y conozca sus límites. Not everything in Torah is for you. No todo lo que se encuentra en la Torah es para usted. Some are meant to be kings, Algunos fueron hechos, nacidos para ser reyes, some prophets, algunos para ser profetas, some judges, algunos jueces, some captains, algunos capitanes and some just brothers. y algunos simplemente hermanos. Don't feel any lesser. No se sientan menor o menos, Play your role simplemente ejecute su rol and do it as if you're doing it for you. y hágalo como que si lo estuviese haciendo para Yahuwah. Last one here. La última aquí, Matthew 34, Mateos 24, 36 through 40. del 36 al 40. Yes. Mateos 24, 24. 36 through 40. And we're closing with this. Mateo 24, del 36 al 40. I don't want to close. Matityahu, chapter 24, verse 34? I think it's at 20. You said 20. No, I said 24. 34. Okay, so it's Matthew 34. 34 verses 36 through 40. Oh, I heard also 20. Yeah, that was your bad. That was your bad. Sorry. Ain't no Matthew 34, broski. Yeah, so it there is isn't. 20. goes up to So it is 24 then. Oh, then maybe that's what I meant. No, typo on my phone. 24, verse 36. But of that yom, an hour, no man, no, not even, no, hold on. No, That's not it? No, that's not it. Dice de 34 Check mark. de cierto les digo, Let's- esta generación no No, that's pasará. not it. No, that's not it. Mark. Check mark. Okay. That's probably what it is. Mark 34? Yeah, I don't know that. I don't know if Mark even goes Mark up to doesn't 34. have 34. Nope, Mark does not go up to No, 34. no, what does it go? What does it say in that? What is it I have to go called? back to my notes. I don't have it without the scripture here. Yeah, I have it. Alright, that was good too. Matthew 30, then he has Matthews. Matthew 34, 36, 40. This is keeping a total company, yada yada yada. Okay, you can just- Well, I can give you the paraphrase. I remember the paraphrase. I apologize for not knowing Él the se, scripture. se disculpa porque escribió la cita incorrecta, pero él le va a dar más o menos. A paraphrase. Ajá, So I apologize for it. sorry. In addition to keeping good company, En adición de mantener buenas compañías, in addition to keeping the things that you can keep in Torah and fulfilling your role, en adición de guardar las cosas que usted puede guardar en la Torah, ejerciendo su rol, I don't think Luke has 34 either. Nope. I Um, checked. within your abilities, dentro de tus habilidades, treat each other trátense los unos a los otros as if como you have the fear of Yahuwah. si tuvieses el temor de Yahuwah. Because promise to man is no, tomorrow's not promised to man. Porque el mañana no le es prometido al hombre, Neither is ni tampoco es the fortunes of life. las fortunas de la vida. So treat each other. Así que trátense los unos a los otros. Oh, this is what it was. The two greatest commandments. That's what it was. I botched it up. But I put two together. That's what it was. I apologize. Él puso dos juntos, él Find the se pla- disculpa. Find the place. It was a combination of two different verses. It was keep the these are the two greatest commandments. That he ends with it. That's what it was. Matityahu, 22, verse 36. 36 through 40. There you go. That's what it was. Mateo 22, 36. I put two verses together. I apologize. That's okay. That's why That's it. You're shut down. that's it. Mateo False 22, prophet. 36. 22, verse 36 of Mateo. Sefer Matityahu. Rabbi, which one is the greatest mitzvah in the Torah? Yahusha said to him, you shall love the Master Yahuwah, your Eloah, with all your lev, and with all your being, and with all your entire mind. And this is the first
and greatest commandment. And the second is like it. Ve'ahavta l'reacha kamocha. And you shall love your neighbor as yourself. On these two commandments hang all the Torah and the Nevi'im, prophets. Rabí, ¿cuál es el mayor de los mandamientos en la Torá? Habló Yahusha diciendo, amarás a Yahuwah tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu carne y con todo tu ser. Wow. Este es el primer. Well, dice nefesh, es una carne. Yeah. Yeah. No. Basar carne. Nefesh is soul. Con Yeah. toda tu alma, perdón. Ok, so con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu ser. Este es el primer y el más grande de los mandamientos. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la Torah y los Nevi'im, los profetas. So, in closing, Cerrando, keep good company. mantenga buena compañía, Find yourself doing the things and works of Yahuwah encuéntrese o hágase que hacer las cosas de Yahuwah. that profit you, Que te sean de provecho a ti. and keep the two greatest commandments. Y guarden los dos más grandes mandamientos. If you do these things, Si tú haces estas cosas, the likelihood is lo más seguro es, you will never have to choose between two evils. no tendrá usted que nunca escoger entre dos males. You will fall, Sí caerá you will commit sin, y sí pecará, or you will not find yourself having to choose between two evils. pero no se encontrará teniendo que escoger entre dos males. Shalom, Shalom, much love, mucho amor, and stay blessed. and stay Blessed. y manténgase bendecido. Amén. Many of us, after this teaching, Muchos de nosotros después de esta enseñanza, are probably be feeling guilty a lo mejor nos estamos sintiendo culpables. I am. because you might have committed a sin that is worthy of death, Porque a lo mejor te diste cuenta que cometiste un pecado que es digno de la muerte. or not only worthy of the first death, O a lo mejor no digno de la primera muerte, but worthy of the second death as well. pero también digno de la segunda muerte. I am here to say Yo estoy aquí para decirles, and if you can hear me say this, y si usted me escucha, si puede escucharme decirlo, it's confirmation. es una confirmación. There's still time. Todavía hay tiempo. Can we guarantee ¿Podemos acaso garantizarlo? your entrance Tu entrada because of the teshuvah that you can make now? a través del perdón o el arrepentimiento que usted pueda ofrecer ahora? No. No, no podemos garantizarlo. But we can guarantee Pero lo que sí podemos garantizar, that he that will judge you que aquel que te juzgará is righteous es justo Amen. and will give just due to everyone. y le dará a cada quien su propia justicia. I will also go out on a limb También quiero decir that if you remain in Yahusha, que si usted permanece en Yahusha, Yahuwah will not see you in the day of judgment, Yahuwah no te verá en el día del juicio, because there will be one standing in the gap. porque ellos serán uno de pie. Because there will be one Porque habrá uno de standing in the gap acá. between you and Yahuwah. Habrá uno que estará de pie entre tú y Yahuwah. And the one that is in the gap Y aquel que se encuentra en el medio was perfect, fue perfecto, is perfect, es perfecto and shall always be y perfect. siempre será perfecto. The time of playing El tiempo de juegos is done. se acabó. Again, Nuevamente, many of us have committed atrocities.
Muchos de nosotros hemos cometido atrocidades and they involve other people. y envuelven a otras personas. Maybe it's involving you. A lo mejor es envolverle a usted. Maybe the sin is against you. A lo mejor el pecado es en contra suya. And you have the opportunity right now Y usted tiene la oportunidad ahora mismo to execute fierce and swift judgment. de ejecutar juicio. Un But juicio you all, rápido. but you also Listo fuerte. but you also have the opportunity Pero también tienes la oportunidad to grant rachamim. de dar rahamim, misericordia, mercy. I don't care how big the sin was. No me importa qué tan grande ha sido tu pecado, I don't care how big the sin was that was sinned against you. ni tampoco me importa el pecado, qué tan grande fue el pecado que fue hecho contra ti. Don't choke on that. What I strongly suggest Lo que le voy a sugerir fuertemente is before making a decision whether you are going to judge or to grant rachamim, que antes de que usted tome la decisión, ya sea de juzgar o dar rahamim, misericordia, think about your life. piense en su vida. Have you ever done anything to anyone ¿Acaso le has hecho tú a alguien en alguna vez a sin that is worthy of death? un pecado que es digno de la muerte? Have you ever sinned against Yahuwah that is worthy of death? ¿Alguna vez acaso has pecado contra Yahuwah y es digno de muerte? I'll give you If you are still thinking about it, Si aún lo estás pensando, then that means yes. eso quiere decir que sí. And with you just breathing Y simplemente con el hecho de que tú respiras, should give you the revelation and the confirmation debe de darte a ti la revelación y la confirmación that rachamim was granted to you. que a ti te fue impartida misericordia. You're still alive. Aún estás vivo You still have time. y aún tienes tiempo. right? The measure La medida of rachamim that you have on others que tú tengas, la medida de rahamim que tú tengas de misericordia con otros, is the measure that the Most High will have on you. es la misma que el Altísimo tendrá contigo. That is just. Y eso es justo. That is equal weights and measures. Y eso son balanzas que son justas y iguales. If you are burning in your hot heart, Si te estás quemando en tu corazón que está ardiendo, slow down. tómalo despacio Think. y piensa. Because the judgment that you can take, Porque tal vez el juicio que usted tome, that you are in all your rights to take, que a lo mejor tú estás en todos tus derechos de tomar, can not only bring your life down, no solamente puede traer tu vida hacia abajo, but others around you as well. pero la vida de los que están a tu alrededor. This day, I choose love. Hoy yo escojo ajaba, amor. I choose love. Yo escojo amor. Yahuwah allows me to speak. Jehová me permite hablar. If Yahuwah allows me to speak. Si Jehová me permite hablar, Does Yahuwah have respect of persons? ¿acaso respeta a Jehová alguna persona? Does Yahuwah have respect of persons? ¿Respeta a Jehová a alguna persona? Scripture says that he has no respect of persons. La
Las escrituras nos dicen que Él no tiene respeto por personas. Scriptures also tells us Las escrituras también nos dicen of the judgments de los juicios after a sin is committed. después de que un pecado ha sido cometido. As Brother Baruch has taught us today Como nos ha enseñado el hermano Baruch en el día de hoy, about the repercussions of sins, de las repercusiones que tienen los pecados, I will speak to my soul. yo quiero hablar con mi nefesh, con mi alma, And I want to speak to my brother's soul, y quiero hablarle al alma de mis hermanos, just to show you the love that Yahuwah has for us. para poder mostrarles a ustedes el amor que Yahuwah tiene por nosotros. I'm going to ask again the question, Voy a volver a preguntar la pregunta. does Yahuwah have respect of persons? ¿Acaso tiene Yahuwah algún respeto por personas? I will answer this. Y lo contestaré. King David El rey David sinned pecó against his brother. en contra de su hermano. Sent his brother to die at war. Y mandó a su hermano a morir en la guerra. He committed an atrocity. Él cometió una atrocidad. Does Yahuwah have respect of persons? ¿Acaso respeta a Yahuwah a alguna persona? Should have not David died? ¿Acaso no debió de haber muerto David? Yahuwah has no respect of persons, Yahuwah no respeta a ninguna persona, but Yahuwah has love. pero Yahuwah tiene amor. He forgave David. Y él perdonó a David. His sin was as if it never happened. Y su pecado fue como que nunca ocurrió. He is the creator of all. Él es el creador de todo. He can do Él puede hacer and he can remove. y él puede quitar. He does not have respect of persons, Él no tiene respeto por personas, but he has love for persons. pero tiene el amor por las personas. So I would like to speak to my nefesh Yo quiero hablarle a mi nefesh, a mi alma, and tell my nefesh y decirle a mi alma that you have time as well. que ella tiene tiempo también. And for you, my brothers, Y para ustedes, mis hermanos y hermanas, I will speak to your nefesh. le hablaré a sus nefesh. If Yahuwah lets me speak, Si Yahuwah me permite hablar, you also have time. que ustedes también tienen tiempo. Yahuwah does not wish to see you die. A Yahuwah no le complace verle morir, It does him no pleasure. no le trae complacencia. We have time, brothers and sisters. Hermanos y hermanas, tenemos tiempo. Sin no more. Dejen de pecar, Sin no more. dejen de pecar. That's what Yahusha says. Es lo que dice Yahusha, And we have time. y tenemos tiempo. It's always on a happy note. Siempre es en una nota feliz. Blaspheming the Ruach HaKodesh. La blasfemia de la Ruach HaKodesh. I pray that you never do this. Hago tefilá, oración de que usted nunca lo haga. It tells you not to pray Te dice que no ores for the sins that lead to death. por los pecados que llevan a la muerte. Yes. But I tell you Pero yo te digo a ti, that you repent from your sins. que tú arrepiéntete de tus pecados, Yahuwah does not have respect of persons, porque Yahuwah no respeta a las personas, but he loved David, pero él amó a David and he loves you too, y él te ama a ti, because he does not have respect of persons. porque él no respeta a ninguna persona. So that Rabbi, Toda Rabá, muchas gracias a él. amen. Romania, chapter 9, verse 13 Romanos 9:13 through 17. al 17. Baruch Hashem, Yah. Okay. As it is written, Yaakov I have loved, but Esau I have hated. Como está escrito, a Jacob aprecié, mas a Esaú he aborrecido. Romans 9:13 through 7 through 17. no through 16. What shall we say then?
Is there unrighteousness with Yahuwah? Let it not be. ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Yahuwah? De ningún modo. For he says to Moshe, I will have chen on whom I will have chen. And I will have rachamim on whom I will have rachamim. Baruch Hashem Yahuwah. Porque él le dijo a Moshe, tendré gen del que yo tenga gen. Y tendré misericordia del que yo tenga misericordia. So then, it is not within reach of him that wishes, nor of him that strives in the flesh to be Israel, but of Yahuwah only. Así que no Wait, es... wait. But of Yahuwah that shows rachamim. Así que no es del que quiere, ni del que lucha con la carne en ser israelita, sino al que Yahuwah le enseña misericordia. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Let me say something. Go ahead. This is why Es por esto when you go to court, que cuando usted va a la corte, sometimes algunas veces, when you commit certain crimes, cuando usted comete algunos crímenes, it is up to the judge's discernment es parte del discernimiento que tenga el juez. if you break a law Si usted rompe la ley, for him to forgive, si él te quiere perdonar o no, even though the law tells you what the penalty is. a pesar de que la ley ya te dice qué es la penalidad. The judge has to discern whether to apply or forgive. Al juez aún se le da así el discernimiento de aplicar o perdonar. Or he can send it right in the middle. O él puede pararse en el medio. Instead of giving you jail time, Tal vez en vez de darte la cárcel, he can give you house arrest. tal vez te deje quedarte en cuarentena en tu casa. Or he can give you probation, O te puede poner en probación probatoria. o probatoria. Thank you, Uncle. You know? So, That's dope. where was I going? Broke my train of thought. We were talking about the judge being able to discern if he wants to pardon you or not. No, that's what he was saying. I was going somewhere else. You read Romans 9. Yeah, you said you Yeah, okay. I was given a little bit of bad news a little earlier. Temprano en el día de hoy me dieron malas noticias. I couldn't communicate with my wife for some reason, Por alguna razón no me podía comunicar con mi esposa and I was getting worried. y me estaba preocupando. And I got a message a little while ago telling me that she's in the hospital. Y me acaban de mandar un mensaje no hace mucho de que ella está hospitalizada. No, she's at the hospital. She's Está en el hospital. her grandmother is very, very ill. O está en el hospital porque su abuela está muy grave. Seems like her cancer has advanced to a point where it's irreversible. Parece que el cáncer le ha avanzado a un punto donde ya es irreversible. She asked for us to pray for her grandma. Y ella nos pide que por favor hagamos tefilá por su abuela. I can't say that it wasn't, already seen that it was coming, No puedo decir que estamos sorprendidos de que esto haya llegado a este punto. because, the cancer was already there. Porque ya era preexistente el cáncer. But it is sad because I know how much my wife loves her grandmother. Pero aún así es triste porque sé lo mucho que mi esposa ama a su abuela. Very attached to her grandma. Y está muy aferrada a ella. And I hurt because my wife's heart is hurt. Y me duele, siento dolor porque sé que mi esposa está atravesando por dolor ahora mismo. I pray Mi oración es
I'm not sure if we can actually pray for the refuah, for the full restoration of her. Yo no estoy seguro si podemos hacer la refuá por la restauración completa de ella. And not because I want to limit Yahuwah's wonders and power. No porque quiero limitar las maravillas y los poderes de Yahuwah. You know, she's a very advanced age. I think she's in like her mid to late 80s. Ella está en una edad avanzada, está en sus 80s y medio. What I would like to pray for Pero por lo que sí me gustaría orar is that if it is His will to take her with Him, que si es la voluntad de Yahuwah de que Well, quiera llevársela to take her breath, o de tomar su aliento, may it be swift and easy with no agony. que sea rápido y fácil sin ningún tipo de agonía. Because in this type of turmoil, there's a lot of pain, Porque, physical pain. porque en este tipo de incertidumbre hay demasiado dolor físico. And I wouldn't want my wife to see her grandmother in a consistent state of agony. Y no me gustaría que mi esposa tuviera que ver a su abuela en una agonía consistente, constante. If it is Yahuwah's will Pero si es la voluntad de Yahuwah to remove the cancer and give her a full refuah, de remover el cáncer por completo y darle una refuá completa, Yahuwah's will be done. entonces Amen. que sea la voluntad de Yahuwah hecha. Amén. But if it's not, Pero si no lo es, let it be easy on her basar, on her flesh. que sea fácil en su carne, en su carne y en su alma. I pray for her to have. I pray for your wife to have. Y oramos right. por la shalom de tu esposa Yeah. también I y will las pray for fuerzas. The shalom that surpasses all understanding. That's my prayer. El shalom que sobrepasa todo entendimiento. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Les amamos. We love you.